Welcome back to Revise and Resubmit, the podcast that takes, those really dense academic papers and makes them surprisingly interesting. I'm Pavlov. And I'm Nikita. Picture this. It is late at night, the room is completely quiet, and you are just endlessly scrolling through your social media feed. Just that soft blue glow lighting up the room. Exactly, the only light in the room, and suddenly your thumb just stops. You see this stunning, impossibly flawless model posing effortlessly beside a brand new BMW iX2. She looks incredible. She really does. So you scroll a little further, and a few swipes later, there she is again. But this time, she is draped in the latest Balmain digital fashion collection. Looking like she just stepped off some futuristic runway. Right, but it is not just the high-end aesthetic that pulls you in. You tap into her profile, and she is actively replying to comments. She is sharing her daily struggles on her stories. Talk about her chaotic schedule or, a fleeting moment of self-doubt. Yeah, exactly that. And she has millions of devoted fans who hang on her every single word. They treat her like a close friend, a fashion icon, a confidant. But, well, here's the catch. The breathtaking reality hiding just beneath that glass screen. Yes. She has no heartbeat. She doesn't breathe. She is, quite literally, a cluster of carefully curated pixels. A persona entirely generated by artificial intelligence. Yet millions of people, perhaps even you, are buying exactly what she is selling. It is a profound shift in how we experience connection and persuasion, really. I mean, the lines between biological reality and digital fabrication, they aren't just blurring anymore. No, they are being completely redrawn in real time, right in front of our eyes. It is incredible to witness. It is fascinating and almost slightly eerie, honestly. But that phenomenon is exactly what we are unpacking today. And this isn't science fiction, it's not some distant future projection. No, it is the absolute cutting edge of consumer psychology happening right now. It really is. And we are grounding our entire discussion today in a rigorously peer-reviewed article. It was published in the highly prestigious Journal of the Academy of Marketing Science. And for those who follow the academic space, that is an FT50 listed journal. Right. It represents the absolute gold standard of marketing research. The brilliant minds behind this monumental piece of literature are Mukhopadhyay, Barari, and Alicia Kolchinsky. And they are from the Newcastle Business School at the University of Newcastle in Australia. Yes, along with Martin Eisen from the University of Vienna in Austria. Their work here is just incredibly thorough. They have essentially mapped out the new frontier of digital influence. They really have. They provide this lens through which we can finally understand how non-human entities are shaping very human behaviors, like purchasing decisions and brand loyalties. Exactly. So I strongly urge you, the listener, to carve out some quiet time in your week to read this thoughtfully crafted piece of academic literature. We put the link right there in the show notes for you. It is definitely worth your time. It is. Now, speaking of the technology that powers these virtual entities, it actually ties into a quick update I want to share with you all. And I want to do this in a more intimate, soothing tone. It is an important update. It is. As many of you know, starting from March 2026, our show shifted to a weekly schedule. We are releasing our discussions every Sunday and Monday. Sundays are reserved for those beautiful classic papers or comprehensive book reviews. Right, while Mondays, like today, keep the focus sharply on top-tier, peer-reviewed journal publications. And we love our loyal subscribers, and we just want to thank you for supporting this initiative. We really do appreciate it. But you see, the AI-assisted technology that powers so much of our modern world, including our show, requires incredibly heavy computational power. And that computational load leads to a considerable and often overlooked water intake. Yes, by the massive back-end data centers required to keep things running. So limiting our weekly releases is our intentional way to give back to global climate change initiatives. It is a protective measure for nature. Exactly. It ensures we reduce our digital carbon and water footprint without ever losing the richness, depth, and intimacy of these discussions that we share with you. It's a necessary balance, really. We can explore the cutting edge of digital innovation while still being intensely mindful of the physical world it relies upon. I couldn't agree more. And on the topic of navigating the digital age thoughtfully, I also want to quietly announce a brilliant new monthly initiative. Oh, this is exciting. It is. It comes from the Academy of Management SIM Division, which is the Social Issues in Management Division. It's called AOM SIM-Bytes, and it officially kicks off starting June 2026. So just around the corner. Yeah.
These are beautifully crafted, real-styled short videos featuring senior scholars and esteemed faculty members from the management community. And they are aimed specifically at early career scholars and PhD students, right? Yes, exactly. The very first YouTube short features Professor Ed Freeman. Oh, widely known as the father of stakeholder capitalism. The very same. And this entire initiative is being spearheaded by the SIM Curriculum Development Committee. Our show's very own podcast producer, who is a dedicated member of this SIM Curriculum Development Committee, has been volunteering actively for the past year with the committee leads, working on the planning of content design and the edit of this AOM SIM-Bytes initiative. It's amazing work. Translating dense academic wisdom into accessible, highly engaging short-form content is a massive undertaking. But it is so critical for mentorship today. It really is. This brilliant project is the brainchild of Professor Sheldine Simila from Trent University in Ontario, and it is being expertly executed and driven forward now by the committee chair, Professor Jennifer Griffin at Loyola University in Chicago. The link to AOM SIM-Bytes is waiting for you in the show notes. Please do check it out. Definitely check it out. But now let's turn our attention back to the pixels, the personas, and the art of persuasion. Let's do it. Before we get into the heavy data and the meta-analysis, let's ground this for someone who might be brand new to academic research. You know, someone just about to start their own research journey. That is a great place to start. How do we set the stage for why this paper matters so much? Well, let's break it down into very simple English to set the context. At its absolute core, marketing, advertising, and brand communication rely on one fundamental mechanism: persuasion. Right. You're trying to convince someone to change their attitude or their behavior. Exactly. And for roughly a century of modern advertising, we have operated on this rock-solid assumption. The assumption that persuasion, especially deep, trust-based persuasion, requires a human touch. It requires biological humanness. Yes. A beating heart, lived experiences, authentic emotion, and tangible vulnerability. But what happens when the entity doing the persuading isn't human at all? That is the big question. That is the central tension this paper addresses. The authors looked at 210 different experimental studies to figure out a few crucial things. Like, do these virtual influencers actually work? Right. And if they do, why do they work? And most importantly, under what specific conditions do they succeed or fail spectacularly? It is a comprehensive roadmap for the future of digital persuasion. Okay, let's really unpack this, because we are talking about an entirely new category of product endorser here. If we trace the evolution of the influencer, the timeline is just fascinating. It really tells a story. First, you have your classic human celebrities. Think David Beckham or Serena Williams. Their influence is built entirely outside of social media. Right, they achieved global fame through physical, real-world excellence on the soccer pitch or the tennis court. Exactly. Brands hired them because we admired their real-world achievements. Then, the internet gave rise to the human social media influencer. People like James Charles or Emma Chamberlain. Yeah, people who built deep niche connections and massive followings entirely through content creation on platforms like YouTube and Instagram. Their power isn't rooted in athletic excellence at all. No, it is rooted in perceived authenticity, relatability, and lived expertise in a specific domain. But now, well, here's where it gets wild. Now we have virtual influencers, or VIs, like Lil Miquela. What we're witnessing here is the complete decoupling of influence from biology. Decoupling from biology, that is such a heavy concept. It is. Think about it. With David Beckham or a YouTube creator, their persuasive power is inextricably linked to their humanity. They age, they make mistakes, they have authentic, unscripted moments, they get tired, they change their minds. Traditional endorsement theory in marketing has always assumed that a persuasive source must be inherently human to be relatable or credible. The core tenet was that we trust people who are like us, or who possess human qualities we aspire to. Virtual influencers completely upend that foundational assumption. Because they don't have human experiences. Exactly. Yet they are commanding human attention and trust. I can hear people thinking, though, haven't we always had non-human endorsers? It is a fair question. I mean, I grew up watching the Energizer Bunny keep going and going. Mr. Clean has been sparkling up floors since before I was born. Tony the Tiger, the Michelin Man. Classic brand mascots. Right. How are these new virtual influencers any different from those classic brand mascots? Aren't they all just fictional characters selling us things? It is a very common comparison.
But the authors make a brilliant, vital distinction here that separates a mascot from a virtual influencer. Okay, what is the distinction? It comes down to two main dimensions: brand control and anthropomorphism. Let's look at brand control first. Spokes characters like Mr. Clean or the Geico Gecko are brand-owned assets. They are fully controlled by the firm? They exist solely within the walled garden of that specific brand's marketing ecosystem. They don't have personal lives, they don't have autonomous social circles, and they certainly don't endorse a competitor's product. They're essentially just animated logos. Exactly. Virtual influencers, however, are usually independent entities. They're created and managed by external digital studios, tech startups, or talent agencies, not by the brands themselves. So they function as freelance, socially embedded personas? Yes. They interact with followers in the comments, they share personal opinions on pop culture, they support social causes, and crucially, they can collaborate with multiple, sometimes competing brands across different campaigns, just like a human influencer would. So it's like the difference between Ronald McDonald, who only exists to sell Big Macs and will never ever be seen drinking a Pepsi, Right. and a digitally created freelance actor who can model for Prada on Tuesday, sell a Samsung phone on Wednesday, and complain about digital fatigue on Thursday. That's a perfect analogy. They have no geographical limits, they never age, they never need to sleep, and they can seamlessly adapt to any aesthetic the client wants. Your analogy highlights the operational flexibility perfectly, and the second major difference is anthropomorphism. That is a big word. We are going to be exploring that one deeply today. We are. Anthropomorphism simply refers to the level of human likeness attributed to a non-human entity. It is how much they look, act, and feel like a real person. Classic mascots are usually highly stylized, whimsical, cartoonish, or animal-like. They are clearly not human. Virtual influencers, however, span a massive spectrum. Some are intentionally stylized, sure, but others look so hyper-realistic that you have to zoom in on the high-resolution photo to realize they are CGI. They have visible pores, stray hairs, and microexpressions. Yes, but regardless of their visual realism, they all mimic human social behaviors. Vulnerability, humor, opinions. In a way, mascots never did. This raises a huge point of speculation for me regarding a brand's risk management strategy. Risk management is a huge factor here. When a major brand hires a human influencer, they are taking on a massive, unpredictable liability. A human being can get caught in a scandal, they can say something highly offensive on a live stream, they can behave erratically in public. Or their personal life can just overshadow the brand campaign entirely. Right. Virtual influencers seem to offer a brand total creative control and virtually zero scandal risk. The code doesn't get a DUI, you know. Very true. But my question is, at what cost to authenticity? You consumers really care about biological reality if the aesthetic is pleasing and the content is entertaining. Are we just willing to suspend our disbelief for the sake of good content? That is the core tension brands are grappling with right now. From a corporate standpoint, brands are naturally drawn to the scalability, the cost effectiveness, and the absolute safety of virtual influencers. But consumers are highly attuned to authenticity. They are. The historical assumption was always that without a soul, without biological reality, you cannot build genuine trust. You can entertain, but you can't build a deep, trust-based relationship. But the data synthesized in this paper challenges that assumption in very specific, surprising ways. It absolutely does. Which brings us perfectly to the data itself. And we need to be clear here, this is not just a small survey of 50 college students in a lab. Let's decode the methodology here, because the methodology section of this paper is an absolute masterclass in what we call a meta-analysis. It really is a masterclass. For anyone listening who is stepping into the research world, you need to understand the sheer, staggering scale of what Barari, Kolchinsky, and Eisend have done. They aggregated 210 independent experimental studies. They extracted 643 effect sizes. This encapsulates behavioral and psychological data from over 91,000 consumers. The scale is monumental. To explain why a meta-analysis is so vital, especially for new researchers trying to make sense of a crowded field, imagine trying to understand a complex phenomenon by reading 100 different news articles that all confidently contradict each other. That sounds exhausting. It is. And prior to this paper, the academic literature on virtual influencers was, frankly, a massive contradiction. Some rigorous academic studies confidently stated that virtual influencers were far better than humans at generating engagement and brand awareness. While others said the opposite. Exactly.
Other equally rigorous studies found they were significantly worse because consumers instantly rejected their lack of authenticity. And still, others found they performed exactly the same as humans. When you have individual studies producing such massive heterogeneity, such wildly mixed results, it's practically impossible for a marketing manager to know what to actually do. So the meta-analysis steps in as the ultimate truth serum. It cuts through the noise of any single isolated study. It is an aggregation tool. It is. It takes all those conflicting studies, weights them by their sample sizes, their methodological rigor, and their reliability to cut through the individual study biases. It finds the actual true signal in the noise. It answers the fundamental question. Yes. When you look at all 91,000 consumers together, across different cultures, platforms, and product categories, what is the universal truth about how we react to virtual influencers? I love that framing. The search for the universal truth in the data. So what did they find? When the dust settled on those 210 studies, what were the main overarching findings? The aggregated results are fascinating because they highlight a massive trade-off. Overall, when compared directly to human influencers, virtual influencers generate significantly more novelty. Novelty, meaning consumers find them unique, innovative, visually arresting. Exactly. They are unexpected. They break the typical pattern of a social media feed. However, they suffer from significantly lower credibility. Consumers fundamentally perceive them as less trustworthy. Right, and possessing less genuine expertise than human beings. I mean, that makes total sense intuitively. How can a pixelated avatar have genuine expertise on the anti-aging properties of a skin cream they can't physically apply? They can't. Or how can they review the comfort of a mattress they can't sleep on? That is the exact cognitive hurdle consumers face. But here is the nuanced, somewhat surprising part of the findings. Despite that massive lack of credibility, virtual influencers are just as effective as human influencers at driving top-of-funnel consumer engagement. Wait, really? Just as effective? Yes. We are talking about likes, shares, comments, and time spent viewing the content. Furthermore, they are perceived as equally attractive as human influencers. Wow, okay, so they can stop the scroll and get the like. Yes, but because of that underlying credibility deficit, they are significantly less effective overall at shaping deeper behavioral intentions. Like actual willingness to purchase a product. Exactly. And they are less effective at shifting long-term, deep-seated brand attitudes. Okay, let me play devil's advocate here. What does this actually mean for a brand's bottom line? Does this mean virtual influencers are just shiny new toys? It is a valid question. Are they great for a quick wow factor, amazing at getting you to stop scrolling and drop a heart emoji, but terrible at actually closing a sale or building deep, lasting brand loyalty? Because if I'm a CMO, likes are great, but I need to move inventory. If we look strictly at the main overall aggregated effects across all studies, you might conclude exactly that. You might categorize them as brilliant attention grabbers, but fundamentally poor persuaders. But I'm guessing that isn't the whole story. It isn't. In academia, as in complex business environments, the overall average rarely tells the whole story. The brilliance of this paper is that it doesn't stop at the average. They dug deeper. They dug into the why and the when. Why do some specific studies show them closing the sale incredibly effectively, while others show them failing miserably? This leads us to the most critical structural boundary condition identified in the paper. It does. It is the secret mechanism that unlocks their actual potential. And this brings us back to that massive word we flagged earlier, anthropomorphism. The level of human likeness. Because treating virtual influencers as a monolith is a huge mistake. You have highly human-like ones like Emma, who is a massive virtual star in Asia. She is incredibly realistic. She has perfectly rendered skin texture, realistic hair physics that respond to wind, and she is placed in real-world Tokyo settings wearing physical streetwear brands. If you glance at her Instagram quickly, your brain immediately registers human. It absolutely does. And on the completely opposite extreme, you have low anthropomorphism, cartoon-like VIs. A great example, the paper notes, is Nobody Sausage. Nobody Sausage is a fascinating case study. It literally is what the name says. It is an animated, colorful, abstract 3D sausage character with a face that dances on TikTok, and it has millions of followers. Millions. Now, Emma and Nobody Sausage are both classified broadly as virtual influencers, but visually and psychologically, they are completely different stimuli. This distinction forms the absolute crux of the paper's theoretical contribution.
The authors introduced what they call a dual pathway theory of persuasion. A dual pathway. Yes, they discovered through the data that highly anthropomorphic virtual influencers and low anthropomorphic virtual influencers do not persuade us in the same way. They aren't just different flavors of the same thing? Not at all. They operate on entirely different psychological and cognitive tracks. Okay, I need you to walk us through these tracks. How does my brain process Emma versus nobody sausage? Let's start with the highly anthropomorphic C6, like Emma. Because she looks so incredibly human, your brain automatically, almost subconsciously, applies the exact same evaluative criteria it uses when looking at a human being. It's an evolutionary response. It is. You instinctively look at her face and search for cues of trustworthiness, authenticity, and lived expertise. Therefore, highly human-like VIs must persuade you through the pathway of credibility. If the campaign can successfully establish that credibility, they succeed. Exactly. If the context makes her feel genuine, they win. But if they fail to establish it, if something feels off, they fall straight into the uncanny valley and the consumer rejects them. The uncanny valley being that unsettling feeling when something looks almost human but not quite perfect, so it just creeps us out instead of making us feel connected. That is exactly it. So credibility is the only way a human-like avatar wins. What about the cartoon sausage? When you look at a low anthropomorphic 6 like nobody sausage, your brain immediately recognizes it as artificial. It is a colorful cartoon. Therefore, it does not trigger those human evaluative criteria. You aren't sitting there asking, does this dancing sausage have lived expertise in this product? Right. You don't expect it to be authentic in a biological sense. Instead, you judge it based on entirely different criteria. How unique, how entertaining, and how visually distinctive it is. So it's a completely different standard. It is. Therefore, low anthropomorphic VIs persuade you through the pathway of novelty. That is a massive aha moment. We are essentially dealing with two completely different marketing tools that just happen to share the same overarching label. Precise. The human-like one has to prove it's credible, while the cartoon one just has to prove it's entertaining. But here is where the research gets deeply fascinating to me, because it introduces a temporal shift. The time factor. The time factor is huge. Because novelty is a fleeting emotion. It's not a permanent state of being. Absolutely is not. And this is perhaps one of the most stunning predictive findings from the entire meta-analysis. The authors did something very clever. They split the 210 studies based on the year they were published. Looking for a trend. Yes. They compared studies published in 2022 and earlier against those published after 2022. They found that in the earlier nascent period of this phenomenon, novelty was a massive, dominant driver of success across the board. Consumers were just completely mesmerized by the very concept of an AI influencer. Right. It was the sheer novelty of the technology itself. You were just amazed that a computer generated something so lifelike or interactive. But in cognitive psychology, there is a very well-documented process called habituation. Yes. When an organism is repeatedly exposed to a novel stimulus over time, that stimulus loses its distinctiveness. Our brains get used to it. We adapt to the new normal. And the data reflects that beautifully. It shows that in recent studies post-2022, the persuasive power of novelty is rapidly dropping off. The initial shock value of seeing a virtual influencer is gone. It is. And as novelty declines as a reliable driver of engagement, credibility is actually taking over as the stronger, more necessary pathway for persuasion, even for these digital entities. I love this because it maps perfectly onto the history of visual effects. It is just like CGI in movies. Oh, that is a great comparison. Think back to 1993. Seeing a CGI dinosaur in Jurassic Park was purely breathtakingly novel. You didn't care if the plot lagged in that exact second. You were just staring at the screen, jaw dropped, thinking, how on earth did they do that? The novelty of the technology alone was worth the ticket price. Exactly. But jump to today, decades later, and CGI is absolutely everywhere. We see it in car commercials, in superhero movies, even in low-budget television. We are totally habituated to it. We don't marvel at a CGI dinosaur anymore just because it exists. No, we don't. Now we just care if the dinosaur's actions are credible to the plot, if the lighting perfectly matches the live-action environment, if the emotional stakes of the scene feel real. We demand narrative credibility because the visual novelty is dead. And what this data is saying is that we are habituating to artificial humans in exactly the same way. So my big question to you is, how do brands survive the wear out of the novelty phase? If the shock value is gone, how do you mathematically engineer a cluster of pixels to actually feel credible?
It is the multi-million-dollar question for ad agencies, and it is exactly what the authors tackle in the next major section of the paper. How to engineer credibility. Yes, and how to ensure the avatar fits the campaign. To answer this, they present a brilliant, highly structured framework of moderators. Think of these moderators as the contextual conditions or the matchmaking rules. Right, rules that determine if a virtual influencer will succeed or fail in any given specific campaign. And what makes this framework so useful is that they categorize these moderators by something highly practical for business: the level of managerial control. I love this framing because it grounds the high-level psychological theory in actual daily boardroom decisions. It moves from abstract theory to a practical checklist. Precisely. They break it down into 4 ascending levels of control. At the base, you have the influencer characteristics, specifically their perceived autonomy. And this is considered low managerial control, right? Yes, because once a brand selects a specific avatar to work with, the avatar's core identity and backstory are somewhat fixed by their creators. Moving up, you have brand characteristics, like the brand's overall positioning. This is medium control. Got it. Then product characteristics, like how familiar the consumer is with the product. This is medium-high control, as brands can choose which products to feature. And finally, at the very top. At the very top, you have message characteristics, like the specific appeal or the sensory cues used in a single individual social media post. This is where the marketing manager has high, absolute control over the execution. All right, let's play matchmaker using this framework. Let's walk through the specific interactions, relying on what academics call fit theory. The goal is to match the type of virtual influencer, highly human-like versus cartoonish, with the exact right campaign elements to maximize either credibility or novelty. Let's start at the base level, autonomy. What does the data actually reveal? Autonomy, in this context, refers to whether the virtual influencer is perceived by the audience as an independent, AI-driven entity capable of making its own choices and having its own thoughts. Or if it's perceived as heavily managed by a human corporate team hiding behind a curtain. Exactly. The data shows a fascinating divergence here. Highly human-like VIs work significantly better when they are perceived as highly autonomous. Why is that? Because they look human. Our brains expect them to have human-like agency and self-direction. If a hyper-realistic avatar looks like a person, but acts like a scripted corporate puppet, it creates a massive cognitive dissonance. It breaks the illusion of reality and credibility plummets. It absolutely does. That makes total sense. If it looks like a person, it needs to act like it has free will, even if we intellectually know it's programmed. But I'm guessing the reverse is true for the cartoon characters. It is. Low anthropomorphic VIs actually fail when they are portrayed as highly autonomous. Think about it. Because they look completely artificial, perceiving a 3D cartoon sausage as having independent, self-aware AI agency feels incongruent, and perhaps even a little unsettling or creepy to consumers. We don't expect cartoons to have free will. Right. Therefore, they actually need to look managed or scripted to feel safe, entertaining, and effective. Wow, okay. So realism requires the illusion of agency, while visual abstraction requires obvious oversight. That is a brilliant insight. It is a great rule of thumb. Let's move up the ladder to the brand level. Brand positioning. The authors looked at 2 main types of brand positioning: futuristic brands, brands positioned around innovation, technology, and forward thinking, versus traditional brands, which are positioned around heritage, nostalgia, and familiarity. And the fit here is very clear, right? It is. Highly human-like VIs are a perfect fit for futuristic brands. The avatar itself is, by definition, a cutting-edge technological creation. Using a hyper-realistic AI human to sell a cutting-edge tech product or a futuristic fashion line signals modernity and innovation perfectly. Exactly. Cartoon VIs, on the other hand, align much better with traditional brands. Because they function more like classic familiar brand spokes characters from the past, they evoke a sense of heritage, playfulness, and safety that fits a traditional brand's vibe. Okay, moving up to the next level of control. Product familiarity. Are we trying to sell a brand new, highly innovative product that the consumer has never seen before, or are we selling a familiar, everyday staple item? Here, fit theory provides a really actionable insight. Highly human-like VIs are significantly better for endorsing new products. What is the psychology behind that? Well, when a consumer faces an unfamiliar new product, they naturally experience uncertainty and perceived risk. Will this work? Is it worth the money? The human-like realism of the CVIs lends concrete credibility and perceived expertise,
which helps reduce that consumer risk. That makes sense. They act as a credible guide for the unknown. Exactly. Conversely, cartoon VIs are much better for familiar products. If you are selling something everyone already knows and understands, like a common snack food or a household cleaner, you don't need to reduce risk. The consumer already knows the product works. Right. What you need is to add a fresh, entertaining, scroll-stopping spin to a boring product, which the novelty of the Cartoon VSX provides perfectly. This is so methodical. We are literally building a recipe for a successful digital campaign, step by step. It is a very practical framework. Now we reach the top level, the highest degree of managerial control, the message itself. And this breaks down into two critical areas, starting with sensory cues. The sensory cues present a massive, inherent hurdle for digital entities. Because they don't have bodies. Right. Can a virtual influencer authentically tell you how a new perfume smells or how a luxury fabric feels against the skin? The authors distinguish between proximal senses, touch, tastes, smell, which require actual physical contact to experience. And distal senses. Yes, sight and sound, which can be experienced from afar digitally. The meta-analysis shows that highly human-like VIs succeed remarkably well with proximal senses. Wait, really? Even though we know they can't actually touch it? Yes. Because their visual form realism is so incredibly high, consumers can cognitively project and imagine them experiencing physical touch or taste. So the visual cues of their human-like skin reacting, or their realistic mouth eating, make the sensory claim believable enough to persuade us. Exactly. We bridge the gap with our own imagination because the visual cues are so strong. And the cartoon VIs fail at this. Completely. You cannot cognitively imagine a 2D drawing or an abstract 3D shape, authentically experiencing the delicate texture of a luxury face cream or the complex flavor of a new beverage. It completely shatters the suspension of disbelief. It does. Cartoon VIs work much better when the messaging focuses purely on distal senses, sight and sound, where physical bodily embodiment isn't strictly necessary to understand the claim. Okay, now let's hit the final message moderator, and I have to admit, this is the one that really made me stop reading and push back. I know exactly which one you're talking about. It's about message appeal, using emotional versus rational framing in the advertisement. Break down what the data found here. The aggregated data reveals that highly human-like VIs work much better when they use rational, information-based appeals. Meaning highlighting specific product features, citing statistics, and focusing on logical, functional benefits. Yes. Cartoon VIs, surprisingly, work significantly better with emotional appeals. Narratives focused on feelings, effective reactions, vulnerability, and humor. Wait, hold on. Let me stop you there, because I am struggling with this. This feels completely counterintuitive. It does at first glance. You are telling me that a cartoon sausage or a stylized anime character is actually better at making me, a human being, feel genuine emotions than a hyper-realistic digital human that is intricately rendered micro-expressions and looks exactly like me. That is what the data shows. How does that make any psychological sense? Why wouldn't the realistic human face, which is designed to mimic our own emotional expressions, evoke the stronger emotional resonance? It feels counterintuitive until we connect it to the deeper psychology of the uncanny valley we mentioned earlier. Okay, unpack that for me. When a hyper-realistic virtual influencer tries to express deep, complex, or highly vulnerable human emotion, like sorrow, deep empathy, or profound joy, it almost always backfires. Why? Because it highlights their artificiality. The tiny microscopic imperfections in their digital acting, the way the eyes don't quite crinkle correctly, or the timing of a smile is a millisecond off, make us feel deeply uncomfortable. Our brains detect a fraud. Exactly. That discomfort instantly reduces trust and kills the emotional connection. Therefore, they are much safer and far more credible when they stick to delivering rational, fact-based, objective information where deep emotional resonance isn't required. I see where you're going. So they are great at delivering the evening news, but terrible at acting in a deeply emotional drama. That is a great way to put it. Now look at stylized cartoon sex. They don't suffer from the uncanny valley effect at all. We don't expect them to be biologically real. Their artificiality is completely obvious, and we accept it up front. Because of that accepted artificiality, their emotional expressions, even if they are exaggerated or cartoonish, are processed by our brains as symbolic or entertaining. We are more willing to suspend our disbelief for a cartoon. Yes. The emotional appeal actually compensates for their lack of physical reality, making them feel more engaging, more relatable, and full of mind without ever triggering that creepy, uncanny feeling.
That is utterly fascinating. The visual abstraction actually creates a safer space for emotional projection. We project our own emotions onto the cartoon because it doesn't try to fake its own. It acts as a perfect canvas for our feelings. This paper is just layered with these incredible, deep psychological insights, which brings us to the ultimate reality check of this entire deep dive into the literature, the takeaways for practitioners. This is where theory meets practice. Because academic theory is beautiful, but how is this actually playing out in the real world, in the boardrooms and the major ad agencies? The authors actually went a significant step further than most standard meta-analyses. Yeah. They didn't just crunch the historical experimental data. They conducted a current, real-world survey of 204 marketing and communication professionals To see how practitioners are actually viewing, evaluating, and deploying these tools today. Exactly. And what was the verdict? Are the professionals in the trenches aligned with what the science is telling us? In short, no. There is a massive disconnect. The survey revealed that practitioners currently view virtual influencers almost entirely as novelty-generating tools. Just novelty. Yes. Yeah. When asked to rank the dimensions of VSC performance, the professionals rank novelty as the highest benefit and credibility as the absolute lowest. Wow. Managers are essentially treating all virtual influencers, regardless of how human they look, as shiny, interchangeable object designed just to grab attention. They are completely missing the credibility pathway that the highly anthropomorphic VIs are uniquely capable of activating. They are leaving so much money on the table because they don't understand the dual pathway mechanism. They're using a scalpel like a hammer. So how should a modern marketing manager actually use this paper? The authors unpack how managers can use this research as a literal, step-by-step hierarchy of decision levers. The conversation in an ad agency should no longer begin with the broad question, should we use a virtual influencer? That is far too generic. It is. The very first question must be, what is our specific psychological campaign objective? Are we trying to build deep trust and educate the consumer about a complex new product? Or are we simply trying to grab immediate attention and revitalize a boring, familiar brand? And based on that specific answer, you choose your avatar's level of realism. Exactly. If the primary goal is trust, education, and credibility, you must select a highly human-like avatar. But you don't stop there. You engineer the rest of the campaign to fit. You align them with futuristic brand positioning. You write rational, fact-based messaging, and you ensure they have cues of autonomous AI agency. And if the goal is attention, entertainment, and novelty. Then you select a stylized, low anthropomorphism avatar, pair it with traditional brand cues, and use highly emotional, entertaining messaging. So what does this all mean for the future of the ad agency model itself? Because to me, it sounds like you are no longer just calling up a talent agent, hiring an influencer, and hoping their audience likes your product. Not at all. You are essentially engineering the psychological basis of a consumer's evaluation from absolute scratch. You are building the perfect psychological lock and key. What is truly fascinating here is that it shifts the marketer's role from being a talent curator to being an identity architect. An identity architect, I love that. With the human influencer, you always have to adapt your brand to fit their existing, messy biological reality and their established audience. With a virtual influencer, you are reverse engineering the persona from the ground up. To perfectly exploit the specific cognitive pathways, either credibility or novelty, that best serve your specific campaign goals. Is a level of psychological control and precision that advertising agencies have quite literally never had before in history. Which is equal parts brilliant and, let's be honest, slightly terrifying in its implications. As we bring this incredible exploration of the literature to a close, let's distill the ultimate takeaways for everyone listening. For the academic community, the central takeaway is a massive theoretical shift in how we study digital entities. Anthropomorphism is not just a visual dial that you turn up or down to get slightly better or worse results. It is a fundamental structural boundary condition. Exactly. It completely shifts the cognitive mechanism of persuasion from novelty to credibility. And for practitioners, the ultimate takeaway is strategic alignment. You must match your avatar's level of realism to your specific campaign goals, the familiarity of your product, and the sensory requirements of your message. You have to engineer the fit. It is a phenomenal practical roadmap. It really is. But as always on this show, great research doesn't just provide final answers, it opens the door to much deeper, more curious questions. For the early career researchers and PhD students listening,
Perhaps those of you who will be tuning in to the AOM SIM-Bytes initiative we mentioned earlier, this paper leaves some massive, vital questions wide open for future exploration. It absolutely does. The field is wide open. First, we need to understand the hard financial ROI. We know from this paper about top-of-funnel engagement and behavioral intention, but how do virtual influencers actually compare to humans when it comes to long-term customer lifetime value and deep brand equity over years, not just weeks? That long-term data is crucial. Second, we desperately need to look at audience heterogeneity. How do different generations form parasocial relationships with AI entities? Does Gen Z, a cohort who grew up entirely digital, process a virtual influencer fundamentally differently than a baby boomer? And we certainly cannot ignore the complex ethical dimensions of this technology. Right. What are the ethical and regulatory implications of a non-human, an entity that literally cannot get sick, cannot gain weight, and cannot experience pain, endorsing a pharmaceutical health product, a mental health service, or a weight loss supplement? It raises some very difficult questions. Where is the ethical line between innovative, clever marketing and outright psychological manipulation when the entity showing you deep empathy is just lines of code running on a server? These are the difficult, nuanced questions that will undoubtedly define the next decade of marketing ethics, regulatory policy, and consumer psychology. They truly will. And as we leave you to mull over this dense, endlessly fascinating landscape, I want to leave you with one final lingering thought to consider in the quiet hours. Something to ponder. We started this discussion by picturing that flawless avatar on your screen, sharing her digital struggles with millions of devoted fans. As artificial intelligence continues to learn at an exponential rate, and as it learns to flawlessly mimic not just human physical appearance, but human vulnerability, empathy, and pain, will our societal definition of authenticity completely detach from biological reality? That is the ultimate question. If a virtual influencer, a cluster of pixels with no heartbeat, can make you, a living, breathing human, feel genuinely seen, deeply understood, and part of a real community, does it even matter that they don't have a soul? It is a question that challenges the very core of what it means to connect in the modern age. It certainly is. Thank you for joining us for this quiet, intimate journey through the literature today. We will be back next week with another exploration. Until then, take care, protect the nature around you, and keep questioning the reality behind the screen. And don't forget to subscribe to Revise and Resubmit on Spotify and Apple Podcasts. Until next time, keep those minds curious, keep questioning, and keep revising and resubmitting. রিভাইজ অ্যান্ড রিসাবমিটে স্বাগতম। আমি প্যাভলভ। আর আমি নিকিতা। বিখ্যাত গাড়ি নির্মাতা প্রতিষ্ঠান বিএমডব্লিউর একটা ক্যাম্পেইনের কথা ভাবলে, মানে ওই যে তারা ইলেকট্রিক গাড়ি iX2 এর প্রমোশন করেছিল। হ্যাঁ, লিল মেকেলাকে নিয়ে। রাইট, একদম। মানে সোশ্যাল মিডিয়ায় তার লাইফস্টাইল বা ফ্যাশন সেন্স দেখলে যে কারোরই মনে হবে অবিকল আমাদের মতোই রক্ত মাংসের কোনো মানুষ। হ্যাঁ, মানে এত নিখুঁতভাবে তৈরি করা। ঠিক, কিন্তু সবচেয়ে চমকে দেওয়ার মতো বিষয় হলো তার তো কোনো বাস্তব অস্তিত্বই নেই। মানে সে পুরোপুরি কম্পিউটার জেনারেটেড, সম্পূর্ণ ভার্চুয়াল একজন ইনফ্লুয়েন্সার। আর অন্যদিকে একটু খেয়াল করলে দেখা যাবে অ্যাট নোবডি সসেজের মতো কার্টুন চরিত্রগুলোও কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় মিলিয়ন মিলিয়ন ভিউ পাচ্ছে। হ্যাঁ, মানে একটা চরিত্র দেখতে একদম নিখুঁত মানুষের মতো, আর অন্যটা নিছকই একটা অদ্ভুত অ্যানিমেশন, অথচ দুজনেই মার্কেটিংয়ের দুনিয়ায় রীতিমতো রাজত্ব করছে। আর এখানেই তো সবচেয়ে বড় রহস্যটা লুকিয়ে আছে। মানে কেন এই পার্থক্যটা হয়, বা মানুষের ব্রেইন কিভাবে এই দুই ধরনের সম্পূর্ণ ভিন্ন ক্যারেক্টারকে প্রসেস করে, সেটা নিয়েই আজকের আলোচনা। হ্যাঁ, আর এই আলোচনাটা আমরা করছি জার্নাল অফ দি একাডেমি অফ মার্কেটিং সায়েন্সে প্রকাশিত একটা অসাধারণ গবেষণাপত্রের উপর ভিত্তি করে। লিসনারদের জানিয়ে রাখি, এটা কিন্তু FT50 তালিকাভুক্ত একটা জার্নাল। মানে গবেষণার মান কতটা ওপরে সেটা বোঝাই যাচ্ছে। পেপারটা লিখেছেন নিউক্যাসল ইউনিভার্সিটির মজি বারারি এবং অ্যালিসিয়া কুলচিনস্কি, আর ভিয়েনা ইউনিভার্সিটির মার্টিন আইসেন্ট। রাইট। তো পেপারের ভেতরের মেকানিজমগুলোতে তো আমরা যাবই। হ্যাঁ, তবে তার আগে একটা দারুণ খবর শেয়ার করতে চাই। আমাদের নিয়মিত লিসনাররা হয়তো ইতিমধ্যে খেয়াল করেছেন, মার্চ 2026 থেকে আমাদের এই পডকাস্ট এখন সপ্তাহে 2 দিন আসছে, মানে প্রতি রবিবার আর সোমবার। একদম। রবিবারে আমরা সাধারণত কোনো ক্লাসিক
পেপার বা বইয়ের রিভিউ নিয়ে কথা বলি, আর সোমবারে আমাদের ফোকাস থাকে একদম টপ টিয়ার পিয়ার রিভিউড জার্নালগুলোর লেটেস্ট পাবলিকেশনের দিকে। সাবস্ক্রাইবাররা যেভাবে আমাদের সাপোর্ট দিচ্ছেন তার জন্য সত্যি আমরা কৃতজ্ঞ। তবে সপ্তাহে মাত্র 2টো পর্ব কেন, সেটা নিয়ে হয়তো অনেকের মনে প্রশ্ন থাকতে পারে। হ্যাঁ, এর পেছনে কিন্তু খুব লজিক্যাল একটা কারণ আছে। আজকাল তো এআই বা কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা দিয়ে প্রচুর পডকাস্ট তৈরি হচ্ছে। ঠিক, কিন্তু আমরা হয়তো অনেকেই জানি না যে এই এআই চালানোর জন্য ব্যাকএন্ডে যে বিশাল ডেটা সেন্টারগুলো কাজ করে সেগুলোকে ঠান্ডা রাখতে প্রচুর পরিমাণে পানি খরচ হয়। যার একটা বড় ধরনের নেতিবাচক প্রভাব পড়ছে আমাদের প্রকৃতি ও জলবায়ুর ওপর। একদমই তাই। আর সে কারণেই আলোচনার মান বা গভীরতা একটুও না কমিয়ে আমরা চেষ্টা করছি সপ্তাহের রিলিজটা লিমিটেড রাখতে। হ্যাঁ, জলবায়ু পরিবর্তনের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে নিজেদের অবস্থান থেকে এটা আমাদের ছোট্ট একটা কন্ট্রিবিউশন। পরিবেশের কথা যখন এলোই, তখন একাডেমিক দুনিয়ার আরেকটা চমৎকার উদ্যোগের কথাও আমরা জানিয়ে রাখতে পারি। মানে একাডেমিক অফ ম্যানেজমেন্ট বা AOM এর সিম ডিভিশন। আহা, সোশ্যাল ইস্যুজ ইন ম্যানেজমেন্ট ডিভিশন। হ্যাঁ, তারা নীরবে AOM SIM-Bytes নামে একটা নতুন মাসিক উদ্যোগ শুরু করেছে গত জুন 2026 থেকে। এটা নিয়ে কিন্তু বেশ আলোচনা হচ্ছে একাডেমিক মহলে। মূলত একাডেমিক কেরিয়ারের শুরুতে যারা আছেন বা ধরুন যারা পিএইচডি করছেন, তাদের জন্য ম্যানেজমেন্ট কমিউনিটির সিনিয়র স্কলার আর ফ্যাকাল্টি মেম্বাররা ছোট ছোট রিল স্টাইলের ভিডিও তৈরি করছেন। আর সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হলো, এদের প্রথম ইউটিউব শর্টটা করেছেন স্বয়ং প্রফেসর অ্যাড ফ্রিম্যান, যাকে আমরা স্টেক হোল্ডার ক্যাপিটালিজমের জনক হিসেবে চিনি। ওয়াও, অ্যাড ফ্রিম্যানের শর্ট ভিডিও। হ্যাঁ, আর লিসনারদের এও জানিয়ে রাখি, এই পুরো উদ্যোগটার নেতৃত্ব দিচ্ছে AOM SIM Curriculum Development Committee। আমাদের পডকাস্টের প্রডিউসার নিজেও এই কমিটির একজন মেম্বার। আচ্ছা, তাই নাকি? হ্যাঁ, তিনি গত 1 বছর ধরে AOM SIM-Bytes এর কন্টেন্ট ডিজাইন আর এডিটিংয়ের প্ল্যানিং নিয়ে সিম কমিটির লিডদের সাথে ভলেন্টিয়ার হিসেবে সক্রিয়ভাবে কাজ করছেন। দারুণ ব্যাপার। ইনিশিয়েটিভটা মূলত ট্রেন্ট ইউনিভার্সিটির প্রফেসর শেলডিন সিমোলার ব্রেইন চাইল্ড বা মস্তিষ্ক প্রসূত আইডিয়া ছিল, আর এখন শিকাগোর লয়োলা ইউনিভার্সিটির কমিটি চেয়ার প্রফেসর জেনিফার গ্রিফিন এটা দারুণভাবে সামনে এগিয়ে নিচ্ছেন। লিসনারদের সুবিধার্থে আমরা শো নোটে AOM SIM-Bytes এর লিঙ্ক দিয়ে রাখব, আর সেই সাথে আজকের এই দুর্দান্ত পিয়ার রিভিউড পেপারটার লিঙ্কও শো নোটে থাকবে। একদম সময় করে পেপারটা পড়ে দেখার বিনীত অনুরোধ থাকলো, কারণ মূল গবেষণাপত্র পড়ার তো কোনো বিকল্প নেই। ঠিক। তবে যারা একাডেমিক গবেষণায় একদম নতুন বা নিজেদের রিসার্চ জার্নি সবে শুরু করছেন, তাদের জন্য আমরা পেপারটার একটা সহজ সামারি দিয়ে মূল আলোচনায় ঢুকতে পারি। অবশ্যই সহজ ভাষায় যদি বলি, ব্যাপারটা দাঁড়ায় অনেকটা এরকম: মার্কেটিংয়ের দুনিয়ায় ভার্চুয়াল ইনফ্লুয়েন্সাররা এখন বিশাল একটা জায়গা দখল করে আছে, কিন্তু তারা যদি দেখতে মানুষের মতো হয়, তাহলে আমাদের ব্রেইন তাদের একভাবে নেয় বা রেসপন্স করে, আর তারা যদি কার্টুনের মতো হয়, তাহলে ব্রেইন সম্পূর্ণ ভিন্নভাবে রিয়্যাক্ট করে। 843টি ডেটা পয়েন্ট অ্যানালাইজ করেছেন এটা বোঝার জন্য যে কখন এবং কেন এই কৃত্রিম চরিত্রগুলো মানুষের মন জয় করতে সফল হয়। 210টি এক্সপেরিমেন্ট! মানে তারা নিশ্চয়ই বিভিন্ন প্ল্যাটফর্ম, প্রোডাক্ট আর ডেমোগ্রাফিক নিয়ে বিস্তর কাজ করেছেন। হ্যাঁ, আচ্ছা, চলুন এবার মূল জায়গায় ঢোকা যাক। মানে শুরুতেই যে গল্পটা বলছিলাম লিল মিকেলাকে নিয়ে, আমার মাথায় একটা প্রশ্ন ঘুরছে। বলুন। এই যে নতুন প্রজন্মের ভার্চুয়াল চরিত্রগুলো, এরা কি আসলে পুরনো দিনের ব্র্যান্ড মাস্কটগুলোরই আধুনিক রূপ? যেমন ধরুন মিস্টার ক্লিন বা ব্যাটারির বিজ্ঞাপনে সেই এনার্জাইজার বাণী। এদের সাথে ভার্চুয়াল ইনফ্লুয়েন্সারদের বেসিক পার্থক্যটা কোথায়? প্রথম দেখায় মনে হতেই পারে যে এরা তো মাস্কটই, কিন্তু মনস্তাত্ত্বিক জায়গা থেকে এরা মাস্কটের চেয়ে একেবারে আলাদা। আলাদা কিভাবে? ব্র্যান্ড মাস্কটগুলো সরাসরি কোম্পানির কন্ট্রোলে থাকে, তারা কোম্পানির মুখপত্র মাত্র। কিন্তু ভার্চুয়াল ইনফ্লুয়েন্সারদের ক্ষেত্রে ব্যাপারটা আলাদা। সোশ্যাল মিডিয়ায় তাদের নিজস্ব একটা লাইফস্টাইল থাকে, স্বাধীন একটা স্পেস থাকে। ও আচ্ছা, তারা বিভিন্ন ব্র্যান্ডের সাথে কাজ করে ঠিকই, কিন্তু তাদের দেখে মনে হয় তারা স্বাধীন। ঠিক, আর এখানেই অ্যানথ্রোপোমরফিজম বা মানুষের মতো রূপ ও আচরণের ধারণাটা চলে আসে। গবেষকরা বলছেন এই ইনফ্লুয়েন্সারদের মূলত 2টো ক্যাটাগরিতে ফেলা যায়। কি কি? একটা হলো হাই অ্যানথ্রোপোমরফিজম, যারা দেখতে একদম নিখুঁত মানুষের মতো, যেমন ওই লিল মিকেলা। আরেকটা হলো লো অ্যানথ্রোপোমরফিজম, যারা স্রেফ কার্টুন বা কাল্পনিক চরিত্র, যেমন নোবডি সসেজ। আচ্ছা,
মানে বিষয়টা অনেকটা লাইভ অ্যাকশন মুভির রক্তমাংসের অভিনেতার সাথে অ্যানিমেটেড মুভির কার্টুন চরিত্রের তুলনার মতো। একদম পারফেক্ট তুলনা। এখন আমার একটা খটকা লাগছে, সাধারণত আমরা তো মানুষের চেহারা বা এক্সপ্রেশন দেখলে বেশি রিলেট করতে পারি, তাই না? হ্যাঁ, ন্যাচারাল হিউম্যান টেন্ডেন্সি। তাহলে কি লজিক্যালি এটাই দাঁড়ায় না যে কার্টুনের চেয়ে মানুষের মতো দেখতে ভার্চুয়াল ইনফ্লুয়েন্সাররা সরাসরি বেশি পণ্য বিক্রি করতে পারবে বা মানুষের উপর বেশি প্রভাব ফেলতে পারবে? সাধারণ লজিক তো সেটাই বলে, কিন্তু ওই যে 210টি এক্সপেরিমেন্ট থেকে পাওয়া ডেটা সেটা বলছে অন্য কথা। বলেন কি? হ্যাঁ, সরাসরি এমন কোনো প্রমাণ পাওয়া যায়নি যে মানুষের মতো দেখতে হলেই সে বেশি সেলস বা এঙ্গেজমেন্ট আনতে পারবে। তাহলে এত টেকনোলজি খরচ করে এত নিখুঁতভাবে মানুষের মতো বানানোর দরকারটা কি? মানে এন্ড রেজাল্টে যদি কার্টুন আর মানুষের মতো ইনফ্লুয়েন্সার একই ইম্প্যাক্ট ফেলে? দরকার আছে, তবে সেটা সরাসরি বা ডিরেক্ট ওয়েতে নয়। মানুষের ব্রেনে এটা দুটো ভিন্ন মেকানিজম বা পথে কাজ করে। গবেষকরা এটাকে বলছেন ডুয়াল পাথওয়ে বা দ্বৈত পথ মডেল। আচ্ছা। ব্রেন যখন মানুষের মতো দেখতে কোনো ভার্চুয়াল চরিত্রকে প্রসেস করে, তখন সে অবচেতনভাবেই একটা নির্দিষ্ট মনস্তাত্ত্বিক পথে হাঁটে, আর কার্টুন দেখলে হাঁটে সম্পূর্ণ ভিন্ন আরেকটা পথে। আচ্ছা দাঁড়ান, তার মানে আপনি বলছেন ব্রেনের ভেতরে ইনফরমেশন প্রসেস করার লিটারালি দুটো আলাদা রাস্তা তৈরি হয়? ঠিক তাই। প্রথম রাস্তাটা কি? প্রথম রাস্তাটা হলো বিশ্বাসযোগ্যতা বা ক্রেডিবিলিটির পথ। কোনো ভার্চুয়াল চরিত্র যখন অবিকল মানুষের মতো দেখতে হয়, তার চোখে মুখে মানুষের মতো অভিব্যক্তি থাকে, তখন আমাদের ব্রেন তাকে মানুষের মতোই একটা সত্তা হিসেবে ধরে নেয়। এভলিউশনারি সাইকোলজির দিক থেকে চিন্তা করলে আমরা মানুষের চেহারায় জ্ঞান, অভিজ্ঞতা বা ইমোশন খুঁজি। তাই ওই ইনফ্লুয়েন্সার যখন কোনো প্রোডাক্টের কথা বলে, আমরা তার কথায় বিশ্বাসযোগ্যতা খুঁজতে শুরু করি। বুঝতে পেরেছি। আর দ্বিতীয় রাস্তাটা, মানে যারা কার্টুনের মতো দেখতে, তাদের ক্ষেত্রে ব্রেন কিভাবে কাজ করে? দ্বিতীয় পথটা হলো অভিনবত্ব বা নভেলটি। কার্টুন বা আজগুবি কোনো চরিত্র যখন মানুষের মতো সোশ্যাল মিডিয়ায় ইনফ্লুয়েন্সার হিসেবে কাজ করে, তখন সেটা আমাদের কাছে খুব নতুন আর চমকপ্রদ মনে হয়। হ্যাঁ, সসেজ নাচছে দেখলে তো অবাক লাগারই কথা। একদম। আমাদের ব্রেনের একটা ন্যাচারাল স্বভাব হলো সেই নতুন বা আনইউজুয়াল কিছু দেখলে একটু বেশি অ্যালার্ট হয়ে যায়, বেশি অ্যাটেনশন দেয়। এই নতুনত্বের চমকটাই হলো কার্টুন ক্যারেক্টারগুলোর মূল অস্ত্র। কিন্তু এখানেই তো একটা বড় লুপহোল দেখা যাচ্ছে। মানে ধরুন আজ আমি একটা অদ্ভুত কার্টুন ইনফ্লুয়েন্সার দেখলাম, আমার খুব মজা লাগলো। কাল দেখলাম, পরশু দেখলাম, কিন্তু নতুনত্বের চমক তো আর চিরকাল থাকে না। রাইট। সাইকোলজিক্যালি তো আমরা একটা সময় যে কোনো জিনিসেই অভ্যস্ত হয়ে যাই। তখন কি এই কার্টুন ইনফ্লুয়েন্সারদের প্রভাব একেবারেই শূন্য হয়ে যাবে? আপনি একদম কগনিটিভ সাইকোলজির কোর একটা পয়েন্ট ধরেছেন। এই যে অভ্যস্ত হয়ে যাওয়া, একে বিজ্ঞানের ভাষায় বলা হয় হ্যাবিচুয়েশন। আচ্ছা। গবেষণার ডেটাতেও পরিষ্কার দেখা গেছে যে সময়ের সাথে সাথে এই নভেলটি বা নতুনত্বের প্রভাব আসলেই কমতে থাকে। ব্রেন যখন একটা প্যাটার্ন চিনে ফেলে, তখন সে ওই জিনিসটার পেছনে আর আগের মতো কগনিটিভ রিসোর্স বা অ্যাটেনশন খরচ করে না। তাহলে তো লং টার্মে কার্টুন ইনফ্লুয়েন্সারদের অবস্থা বেশ খারাপ হওয়ার কথা। মানে চমকটাই যদি শেষ হয়ে যায়, তাহলে তারা টিকবে কিভাবে? এখানেই গবেষণার সবচেয়ে ইন্টারেস্টিং ফাইন্ডিংসটা লুকিয়ে আছে। যখন নতুনত্বের প্রভাব কমতে থাকে, ঠিক সেই সময়েই আর একটা জিনিস ধীরে ধীরে বাড়তে থাকে। সেটা হলো বিশ্বাসযোগ্যতা বা ক্রেডিবিলিটি। কার্টুনের বিশ্বাসযোগ্যতা বাড়বে কিভাবে? তাদের তো মানুষের মতো কোনো নলেজ বা এক্সপিরিয়েন্স নেই। এক্সপিরিয়েন্স না থাকলেও ওই যে হ্যাবিচুয়েশন বা অভ্যস্ততার কারণে মানুষ যখন তাদের বারবার দেখে, তখন একটা ফ্যামিলিয়ারিটি বা পরিচিতি তৈরি হয়। ও আচ্ছা, মানে বারবার দেখতে দেখতে আপন মনে হয়। ঠিক। মানুষ বুঝতে শুরু করে যে এই অদ্ভুত কার্টুনটার পিছনে নিশ্চয়ই ভালো কোনো ক্রিয়েটার আছে যে কনসিস্টেন্টলি ভালো কন্টেন্ট দিচ্ছে। এই পরিচিতি থেকেই ধীরে ধীরে একটা ট্রাস্ট তৈরি হয়। তার মানে শুরুতে তারা চমক দিয়ে মার্কেট ধরে, কিন্তু টিকে থাকে কনসিস্টেন্সি দিয়ে। একদম। এর মানে হলো ভবিষ্যতের মার্কেটিংয়ে শুধু চমক দিয়ে বেশি দিন পার পাওয়া যাবে না। দিন শেষে ওই বিশ্বাস অর্জন করাটাই মুখ্য হয়ে দাঁড়াবে। দারুণ একটা ইনসাইট। কিন্তু একটা ব্র্যান্ড হিসেবে আমি তো একটু কনফিউজড হয়ে যাব। আমি কি তাহলে আমার ক্যাম্পেইনের জন্য মানুষের মতো ইনফ্লুয়েন্সার নেব নাকি কার্টুন নেব? মার্কেটিং প্রফেশনালরা এই ডিসিশনটা আসলে কিসের ওপর ভিত্তি করে নেবেন? এজন্যই গবেষকরা কিছু মডারেটর বা প্রভাবকের কথা বলেছেন। এগুলো হলো সেই কন্ডিশন বা ফ্যাক্টর যেগুলো ঠিক করে দেয় কোন পরিস্থিতিতে কোন ধরনের ইনফ্লুয়েন্সার ভালো কাজ করবে। আচ্ছা,
প্রথম ফ্যাক্টরটা কি? প্রথম মডারেটর হলো স্বায়ত্তশাসন বা অটোনমি, অর্থাৎ মেসেজটা কি এমনভাবে দেওয়া হচ্ছে যে এআই ইনফ্লুয়েন্সার নিজেই সব সিদ্ধান্ত নিচ্ছে নাকি তাকে দিয়ে কেউ বলাচ্ছে। আচ্ছা, যদি এমন হয় যে ইনফ্লুয়েন্সার দাবি করে সে নিজেই নিজের ডিসিশন নেয়, তার নিজস্ব একটা এআই ব্রেন আছে, তখন কি হবে? ঠিক সেই পরিস্থিতিতে মানুষের মতো দেখতে ইনফ্লুয়েন্সাররা সবচেয়ে ভালো পারফর্ম করে, কারণ একটা নিখুঁত মানুষের চেহারার সাথে নিজস্ব বুদ্ধিমত্তা বা স্বাধীন চিন্তা ভাবনা থাকাটা আমাদের ব্রেন খুব সহজেই মেলাতে পারে। মেক সেন্স। কিন্তু একটা কার্টুন সসেজ যদি এসে সিরিয়াস ভঙ্গিতে বলে যে আমি আমার নিজস্ব এআই দিয়ে এই কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছি, তখন মানুষের ব্রেন সেটা অ্যাকসেপ্ট করতে পারে না, একটা খটকা লাগে। হ্যাঁ, কার্টুনের মুখে ফিলোসফিক্যাল বা স্বাধীন চিন্তার কথা শুনলে এমনিতে একটু আনরিয়ালিস্টিক লাগে। তখন কার্টুন চরিত্রগুলোর ক্ষেত্রে এই অটোনমিটা নেগেটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলে, তাই তো? একদম ঠিক। আর প্রোডাক্ট বা ব্র্যান্ড পজিশনিং এর ক্ষেত্রে বিষয়টা কিভাবে কাজ করে? ধরুন একটা ব্র্যান্ড নিজেদের খুব অত্যাধুনিক বা ফিউচারিস্টিক বলে দাবি করে। যারা ভবিষ্যতের কথা বলে, ইনোভেশন বা টেকনোলজি নিয়ে কাজ করে, তাদের জন্য হাই অ্যানথ্রোপোমরফিক বা মানুষের মতো দেখতে ভার্চুয়াল ইনফ্লুয়েন্সাররা একদম পারফেক্ট ম্যাচ। কারণ তারা নিজেরাই তো টেকনোলজির চরম উৎকর্ষের একটা জীবন্ত প্রমাণ। ঠিক ধরেছেন। কিন্তু উল্টো দিকে চিন্তা করুন, যে ব্র্যান্ডগুলো ঐতিহ্যবাহী, যাদের সাথে দীর্ঘদিনের নস্টালজিয়া জড়িয়ে আছে, সেইখানে কিন্তু কার্টুন সদৃশ চরিত্রগুলো ভালো কাজ করে। কেন? কারণ কার্টুনগুলো আমাদের ছোটবেলার পরিচিত মাস্কাটগুলোর মতো একটা আপন বা পরিচিত ফিলিংস দেয়। তার মানে ধরুন আমি যদি একটা নতুন প্রজন্মের এআই পাওয়ার্ড ল্যাপটপ বাজারে আনি, তাহলে আমার এমন একজন ভার্চুয়াল ইনফ্লুয়েন্সার লাগবে যে দেখতে একদম মানুষের মতো। সে এসে ল্যাপটপের প্রসেসর বা ব্যাটারি লাইফ নিয়ে লজিক্যাল কথা বলবে, আর মানুষ তার কথায় বিশ্বাসযোগ্যতা খুঁজবে। রাইট। কিন্তু আমি যদি একটা চিপস বা স্ন্যাক্সের প্রমোশন করতে চাই, তাহলে একটা মজার কার্টুন চরিত্রই যথেষ্ট যে শুধু ইমোশন দিয়ে মানুষকে হাসাবে বা আনন্দ ছড়াবে। আমি কি কনসেপ্টটা ঠিকমতো মেলাতে পারলাম? একেবারে পারফেক্টলি মিলিয়েছেন। শুধু মেলাতেই পারেননি, আপনি অবচেতনভাবেই গবেষণার আরেকটা মডারেটর কভার করে ফেলেছেন। তাই নাকি? কোনটা? সেটা হলো বার্তার ধরন বা মেসেজ অ্যাপিল। গবেষণায় ঠিক এটাই বলা হয়েছে যে যৌক্তিক বা র্যাশনাল বার্তার ক্ষেত্রে মানুষের মতো ইনফ্লুয়েন্সাররা ভালো কাজ করে, আর আবেগ বা ইমোশনাল বার্তার ক্ষেত্রে কার্টুন চরিত্রগুলো বেশি নজর কাড়ে। ও আচ্ছা। এর সাথে আরেকটা খুব সূক্ষ্ম মেকানিজম কাজ করে, সেটা হলো সেন্সরি কিউ বা অনুভূতির ব্যাপার। অনুভূতির ব্যাপার মানে? ভার্চুয়াল চরিত্রের তো আর ফিজিক্যাল বডি বা নার্ভাস সিস্টেম নেই যে সে শারীরিকভাবে কিছু অনুভব করবে। ঠিক, লজিক্যালি তাদের কোনো সেন্সরি এক্সপিরিয়েন্স থাকার কথা না, কিন্তু আমাদের ব্রেন একটা দারুণ ইলিউশন তৈরি করে। ইলিউশন? কিভাবে? যখন কোনো মানুষের মতো দেখতে ভার্চুয়াল চরিত্র স্পর্শ বা স্বাদের কথা বলে, ধরুন সে বলছে কোনো পারফিউমের সুবাস খুব রিফ্রেশিং বা কোনো স্পেশাল কফির স্বাদ খুব কড়া, তখন মানুষ অবচেতনভাবেই সেটা বেশি বিশ্বাস করে। আচ্ছা। কারণ তার ফিজিক্যাল অ্যাপিয়ারেন্স দেখে ব্রেন ধরে নেয় এর হয়তো মানুষের মতোই ফিল করার ক্ষমতা আছে। ওয়াও, ব্রেন কিভাবে নিজেকে নিজে ধোঁকা দেয়। কিন্তু দেখা বা শোনার মতো দূরবর্তী অনুভূতির ক্ষেত্রে কি হয়? দেখা বা শোনা হলো এমন অনুভূতি যার জন্য ফিজিক্যাল বডির খুব কাছাকাছি কন্ট্যাক্ট দরকার হয় না। একটা কার্টুন চরিত্রেরও তো চোখ বা কান আছে বলে আমরা ধরে নিই। হ্যাঁ, তা তো বটে। তাই কার্টুন ক্যারেক্টার যখন বলে দেখুন এই টিভির কালার কত সুন্দর বা এই স্পিকারের সাউন্ড কত ক্লিয়ার, তখন কিন্তু আমরা সেটা ঠিকই মেনে নিই। সেখানে কার্টুনের কোনো সীমাবদ্ধতা ব্রেন নোটিস করে না। ব্রেনের এই কাজকারবারগুলো আসলেই ফ্যাসিনেটিং। আমরা তো আলোচনার প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। এতক্ষণ ধরে আমরা যে ডাবল পাথওয়ে মডেল, হ্যাবিচুয়েশন আর মডারেটরগুলো নিয়ে কথা বললাম, সেখান থেকে বর্তমানের মার্কেটিং প্রফেশনাল আর একাডেমিক গবেষকদের জন্য মূল শিক্ষা বা কি ট্যাকঅ্যাওয়েজ কি দাঁড়াচ্ছে? প্র্যাকটিশনারদের জন্য সবচেয়ে বড় লেসন হলো সব ভার্চুয়াল ইনফ্লুয়েন্সার এক নয়। শুধু মার্কেটের ট্রেন্ড চলছে বলে যে কোনো একটা এআই ক্যারেক্টার বানিয়ে দিলেই ক্যাম্পেইন সাকসেসফুল হবে না। রাইট। আপনার লক্ষ্য কি তার উপর ভিত্তি করে চরিত্র ডিজাইন করতে হবে। লক্ষ্য যদি হয় লজিক দিয়ে কাস্টমারের ট্রাস্ট বিল্ড করা, তাহলে মানুষের মতো ক্যারেক্টার বাঁচতে হবে। আর যদি লক্ষ্য হয় নতুনত্ব দিয়ে অ্যাটেনশন গ্র্যাব করা, তাহলে কার্টুন বা অ্যাবস্ট্র্যাক্ট ক্যারেক্টারই বেটার। আর একাডেমিক গবেষকদের জন্য মূল টেকঅ্যাওয়ে কি হতে পারে? গবেষকদের জন্য মূল বার্তা হল অ্যানথ্রোপোমরফিজম বা মানুষের মতো হওয়াটা কেবল একটা সাধারণ ফিচার না, এটা একটা স্ট্রাকচারাল বাউন্ডারি কন্ডিশন। মানে
একটু সহজ করে যদি বলেন। সহজ কথায় এটা এমন একটা মনস্তাত্ত্বিক কাঠামো যা ঠিক করে দেয় যে মানুষের ব্রেনে ইনফ্লুয়েন্সারের মেসেজটা কোন রাস্তা দিয়ে ঢুকবে, বিশ্বাসের রাস্তা দিয়ে নাকি চমক বা অভিনবত্বের রাস্তা দিয়ে। অসাধারণ। আচ্ছা, পেপারের এক্সপার্ট সার্ভে থেকে ফিউচার রিসার্চের কোনো ডিরেকশন কি দেওয়া হয়েছে? কারণ এআই এবং ভার্চুয়াল ইনফ্লুয়েন্সারদের এই ফিল্ডটা তো প্রতিদিন বদলাচ্ছে। হ্যাঁ, ভবিষ্যৎ গবেষণার জন্য অনেকগুলো ইন্টারেস্টিং প্রশ্ন উঠে এসেছে। যেমন ধরুন, ভার্চুয়াল চরিত্ররা কি সত্যি রক্তমাংসের মানুষের মতো 10-20 বছর ধরে দীর্ঘস্থায়ী ট্রাস্ট ধরে রাখতে পারবে? খুব ভ্যালিড একটা প্রশ্ন। আবার ধরুন, যখন কোনো ক্যাম্পেইনে একজন রক্তমাংসের মানুষ আর একজন এআই ইনফ্লুয়েন্সার একসাথে কোলাবোরেট করবে, তখন মানুষের মনস্তত্ত্ব এই দুই ধরনের সত্তাকে কিভাবে ব্যালেন্স করবে? এগুলো নিয়ে আগামীতে প্রচুর কাজ করার সুযোগ আছে। সত্যি ভাবলে অবাক লাগে আমরা কতটা দ্রুত একটা সাইফাই দুনিয়ায় ঢুকে পড়ছি। আজকের এই দারুণ আলোচনাটা শেষ করার আগে আমি লিসনার্সদের ভাবনার জন্য একটা পয়েন্ট রেখে যেতে চাই। হ্যাঁ, অবশ্যই। আমরা তো সবাই জানি যে সোশ্যাল মিডিয়ায় বিভিন্ন ইনফ্লুয়েন্সার্সদের নিখুঁত লাইফস্টাইল, তাদের ফ্ললেস স্কিন বা ফিগার দেখে অনেক সময় আমাদের মধ্যে একটা সোশ্যাল কম্প্যারিজন তৈরি হয়, যার কারণে মেন্টাল হেলথ ইস্যুগুলো বাড়ে। একদম, আমরা নিজেদের সাধারণ জীবন নিয়ে হতাশ হই বা হীনমন্যতায় ভুগি। এখন প্রশ্ন হলো, যখন আমরা পরিষ্কারভাবে জানব যে স্ক্রিনের ওপাশের ওই নিখুঁত মানুষটার আসলে কোনো বাস্তব অস্তিত্বই নেই, সে শুধুই এআই বা কিছু কোডের সমষ্টি, আচ্ছা, তখন কি আমাদের এই মানসিক চাপ কিছুটা হলেও কমবে? নাকি মানুষের মতো দেখতে অথচ কোনোদিন ক্লান্ত না হওয়া, কোনোদিন বুড়ো না হওয়া বা অসুন্দর না হওয়া, এই কৃত্রিম চরিত্রগুলোর যে নিখুঁত হওয়ার একটা রেস, সেটা আমাদের মেন্টাল হেলথের জন্য আরও বড় কোনো হুমকি হয়ে দাঁড়াবে? খুব গভীর একটা চিন্তার জায়গা। হ্যাঁ, ভাববেন বিষয়টা নিয়ে। আগামী পর্বে আবারও কথা হবে নতুন কোনো টপিক নিয়ে। ভালো থাকবেন সবাই। नमस्कार। रिवाइज एंड रीसबमिट में आपका स्वागत है। मैं हूं पावलोव और मैं हूं निकिता। अगर हम आज की इस डिजिटल दुनिया को थोड़ा ध्यान से देखें ना, तो कुछ ऐसा हो रहा है जो सच में किसी पुरानी साइंस फिक्शन फिल्म जैसा लगता है। हाँ बिल्कुल, वो चीजें जो हम पहले सिर्फ कल्पना करते थे। सही कहा, मतलब बहुत ही अजीब है लेकिन बेहद दिलचस्प भी। जरा सोचिए, दुनिया की इतनी बड़ी और नामी कार कंपनी है BMW। उन्होंने अपनी एकदम नई इलेक्ट्रिक कार iX2 उसको प्रमोट करने के लिए एक इन्फ्लुएंसर का इस्तेमाल किया। हाँ। और उसका नाम है लिल मिकेला। अरे हाँ, मैंने देखा है वो कैंपेन। है ना? और सिर्फ गाड़ियां ही नहीं, बालमेन जैसा इतना बड़ा लग्जरी फैशन ब्रांड, उन्होंने अपने डिजिटल कपड़ों के लिए शुडूग्राम नाम की एक मॉडल को अपना चेहरा बना लिया, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा कदम है। बिल्कुल। और ये दोनों इन्फ्लुएंसर्स करोड़ों लोगों तक पहुंच रहे हैं, भारी एंगेजमेंट ला रहे हैं, ट्रेंड सेट कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा पेच है ना, जो सच में सोचने पर मजबूर कर देता है कि वो असल में है ही नहीं। गाड़ियां और कपड़े वो बेच रहे हैं जो खुद इंसान है ही नहीं। मैं सोच रहा था कि ये कितना अजीब है। ये सच में एक ऐसा मोड़ है जहां हमारी अत्याधुनिक तकनीक और इंसानी मनोविज्ञान ना बहुत ही खामोशी से आपस में मिल जाते हैं। और आज हम जिस विषय पर चर्चा कर रहे हैं वो इसी रहस्य को सुलझाता है। बिल्कुल। तो हम बात कर रहे हैं जर्नल ऑफ द एकेडमी ऑफ मार्केटिंग साइंस में छपे एक बहुत ही ताज़ा और महत्वपूर्ण रिसर्च पेपर की। और जो लोग सुन रहे हैं उनकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये जर्नल FT50 लिस्ट में आता है, जो कि बहुत बड़ी बात है अकादमिक दुनिया में। इसका सीधा सा मतलब ये है कि यह दुनिया के टॉप 50 सबसे बेहतरीन और प्रतिष्ठित बिजनेस जर्नल्स में से एक है। यहाँ रिसर्च का छपना वाकई बहुत बड़ी बात होती है। तो मतलब ये कोई आम पेपर नहीं है? एकदम नहीं। इस बहुत ही शानदार पेपर को लिखा है न्यूकैसल यूनिवर्सिटी के मोजतबा मोजी बरारी और एलिशिया कुलचिंस्की ने, और उनके साथ वियना यूनिवर्सिटी के मार्टिन आइजन भी शामिल हैं। अच्छा। हाँ, और इन शोधकर्ताओं ने सिर्फ ऊपर से नहीं बल्कि बहुत गहराई में जाके ये समझने की कोशिश की है कि जब विज्ञापन करने वाला इंसान जीता जागता नहीं होता तो हमारा इंसानी दिमाग उस पर कैसे प्रतिक्रिया देता है और क्यों। ये वाकई एक ऐसा विषय है जो हमारे रोजमर्रा के फोन चलाने के अनुभव को एक बिल्कुल नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगा। इस दिलचस्प चर्चा में हम आगे बढ़े उससे पहले हमारे सुनने वालों के लिए एक छोटी सी पर बहुत ही अहम जानकारी साझा करना जरूरी है। हाँ, वो शेड्यूल वाली बात। बिल्कुल।
मार्च 2026 से ये पॉडकास्ट अब एक वीकली यानी साप्ताहिक शो बन चुका है। अब हम हर रविवार को किसी क्लासिक रिसर्च पेपर या किताब पर बात करते हैं और जो सोमवार का एपिसोड होता है वो पूरी तरह से इन टॉप टियर जर्नल्स की ताज़ा पब्लिकेशंस पर होता है। हमारे जो भी वफादार सुनने वाले हैं उनके इस सपोर्ट के लिए दिल से बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन इसके पीछे जो वजह है ना वो भी बताना जरूरी है ताकि पूरी पारदर्शिता बनी रहे। और ये वजह सीधे तौर पर हमारे पर्यावरण और जलवायु से जुड़ी है। मतलब हम जिस तरह के AI असिस्टेड पॉडकास्ट बनाते हैं हाँ। या दुनिया भर में जो भी ये भारी भरकम AI टूल्स इस्तेमाल हो रहे हैं आजकल, उनका प्रकृति पर एक बहुत बड़ा लेकिन छिपा हुआ असर पड़ता है जो हम अक्सर देख नहीं पाते। सही बात है। हम AI को बस एक सॉफ्टवेयर या हवा में मौजूद क्लाउड मान लेते हैं, लेकिन असल में इसे चलाने के लिए धरती पर बहुत ही विशाल डेटा सेंटर्स काम कर रहे हैं। और जब ये मशीनें डेटा प्रोसेस करती हैं तो ये बेतहाशा गर्म होती हैं। इन्हें ठंडा रखने के लिए लाखों गैलन ताज़े पानी की खपत होती है, जो हमारे प्राकृतिक संसाधनों पर बहुत बड़ा बोझ है। यही वजह है कि हमारे शो की जो क्वालिटी है उसकी गहराई से कोई समझौता किए बिना हमने वीकली रिलीज को सीमित करने का फैसला किया। ये क्लाइमेट चेंज इनिशिएटिव में हमारा एक छोटा सा लेकिन जरूरी योगदान है। ये एक बहुत ही सार्थक पहल है। और देखिए, जब जिम्मेदारी और बदलाव की बात चल ही रही है तो मैनेजमेंट शिक्षा की दुनिया से भी एक बहुत ही सकारात्मक खबर आ रही है। अच्छा, वो कौन सी? एकेडमी ऑफ मैनेजमेंट के सिम डिवीजन ने मतलब बहुत ही चुपचाप एक नया मंथली इनिशिएटिव शुरू किया है। हाँ। इसका नाम है AOM SIM-Bytes। AOM SIM-Bytes। हाँ, ये जून 2026 से शुरू हुआ है और अकेडमिक दुनिया के हिसाब से ना ये बहुत ही अनोखा कदम है। इसमें मैनेजमेंट कम्युनिटी के जो सीनियर स्कॉलर्स हैं वो लोग खास तौर पर शुरुआती करियर वाले स्कॉलर्स और PhD स्टूडेंट्स के लिए रील स्टाइल वाले शॉर्ट वीडियोस बना रहे हैं। अरे वाह! मतलब अगर मैं इसे थोड़ा और सिंपल करूं तो आमतौर पर एकेडमिक दुनिया बहुत धीमी होती है। बिल्कुल। वहाँ 40-50 पन्नों के लंबे लंबे पेपर्स होते हैं जिन्हें पढ़ने में ही हफ्तों लग जाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसे में ये शॉर्ट वीडियोस या रील्स वाला जो फॉर्मेट है ये तो रिसर्च करने वालों के लिए किसी गेम चेंजर से कम नहीं है। एकदम सही कहा आपने। और इसका असर बहुत गहरा होने वाला है। इसका जो सबसे पहला यूट्यूब शॉर्ट है वो प्रोफेसर एड फ्रीमैन का है। अच्छा। एड फ्रीमैन, हाँ। जिन्हें पूरी दुनिया में स्टेक होल्डर कैपिटलिज्म का पिता कहा जाता है। जरा सोचिए, इतने बड़े स्कॉलर के विचार अब एक छोटे और क्रिस्प वीडियो फॉर्मेट में मिल रहे हैं। ये तो सच में कमाल है ना? और इस पूरी पहल का नेतृत्व कर रही है सिम करिकुलम डेवलपमेंट कमेटी। और एक और खास बात बताऊं? हाँ, बताइए। हमारे इस पॉडकास्ट के जो प्रोड्यूसर हैं, जो खुद इस कमेटी के सदस्य हैं, वो पिछले 1 साल से कंटेंट डिजाइन और एडिटिंग की प्लानिंग में लीड्स के साथ बहुत ही सक्रिय रूप से वॉलंटियर कर रहे हैं। वाकई ये तो बहुत गर्व की बात है। बिल्कुल। और ये पूरा इनिशिएटिव ओंटारियो की ट्रेंट यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर शेल्डीन सिमोला के दिमाग की उपज है और अब इसे शिकागो की लोयोला यूनिवर्सिटी की कमेटी चेयर प्रोफेसर जेनिफर ग्रिफिन बहुत ही बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ा रही हैं। तो जो लोग भी इसे देखना चाहते हैं, AOM SIM-Bytes का लिंक शो नोट्स में दे दिया गया है। जो लोग भी अपनी रिसर्च जर्नी शुरू कर रहे हैं वो इसे जरूर देखें। और साथ ही आज के इस रिसर्च पेपर को भी पढ़ने का समय जरूर निकालें। वो लिंक भी शो नोट्स में है। बिल्कुल। तो चलिए वापस अपने आज के विषय पर आते हैं। इस पूरे रिसर्च पेपर का एक बहुत ही सरल सारांश हमारे सुनने वालों के सामने रखते हैं जो शायद इतनी तकनीकी भाषा रोज नहीं सुनते। हाँ, एकदम आसान भाषा में। तो सरल शब्दों में कहें तो ये रिसर्च इस बात की पड़ताल करती है कि जब हम सोशल मीडिया पर इम्मा जैसे एकदम इंसान की तरह दिखने वाले वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स को देखते हैं या फिर नोबडी सॉसेज जैसे पूरी तरह से कार्टून की तरह दिखने वाले इन्फ्लुएंसर को देखते हैं तो उनका हम पर क्या और कैसे असर पड़ता है। और यहाँ ये बताना भी बहुत जरूरी है कि ये कोई एक छोटा मोटा सर्वे नहीं है। अच्छा। हाँ, ये 210 एक्सपेरिमेंट्स का एक बहुत ही बड़ा मेटा एनालिसिस है। मतलब शोधकर्ताओं ने अपनी तरफ से कोई एक नया प्रयोग नहीं किया है, बल्कि उन्होंने दुनिया भर में हुए 210 अलग अलग एक्सपेरिमेंट्स के डेटा को एक साथ जोड़ा, उसे छाना, ताकि एक बहुत ही पक्का और बड़ा पैटर्न सामने आ सके। और वो पैटर्न क्या निकला? पैटर्न ये निकला कि जब हम इन वर्चुअल इन्फ्लुएंसेस की तुलना असली इंसानों से करते हैं तो ये VI बहुत ज्यादा नोवेल्टी यानी एक तरह का नयापन और रोमांच पैदा करते हैं। नयापन। हाँ, लेकिन जब बात क्रेडिबिलिटी यानी विश्वसनीयता की आती है
तो एआई इंसानों से काफी पीछे रह जाता है। मतलब लोग उन पर भरोसा कम करते हैं। बिल्कुल, वो एंगेजमेंट तो ले आते हैं, मतलब लोग लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, लेकिन जब ब्रांड को लेकर एक पक्का नजरिया बनाने की बात आती है या पैसे खर्च करने की बारी आती है, एग्जैक्टली जब कुछ खरीदने का इरादा होता है, तो इंसानी इन्फ्लुएंसर्स अभी भी बहुत आगे हैं। इसे अगर हम आम जिंदगी के एक सीधे साधे उदाहरण से समझें, मान लीजिए बाजार में कोई बिल्कुल नया चमकता हुआ गैजेट आता है, उसका डिजाइन एकदम फ्यूचर वाला है, बहुत ही अजीब सी चमक है उसमें। हाँ, जो दूर से ही ध्यान खींच ले। बिल्कुल, उसे देखकर हर किसी का मन करता है कि यार इसे हाथ में लेकर देखें, इसके फीचर्स चेक करें। ये हो गया वो नॉवेल्टी या नयापन। वो गैजेट आपका ध्यान खींचने में 100% कामयाब है। सही कहा। लेकिन अगर उसी नए और अनजान गैजेट में आपको अपनी बैंक की डिटेल्स डालनी हो या कोई बहुत बड़ा वित्तीय लेन देन करना हो, तब हाथ थोड़े ठिठक जाते हैं। एग्जैक्टली वहां हमें एक जाना पहचाना, भरोसेमंद पुराना सिस्टम ही चाहिए होता है, जो कि क्रेडिबिलिटी है। तो अगर मैं इस बात को समझ रहा हूं, तो वीआई ध्यान तो खींच लेते हैं, पर जब बात पैसे खर्च करने की आती है तो लोग पीछे हट जाते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। तो क्या इसका मतलब ये मान लिया जाए कि वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स का इस्तेमाल सिर्फ हवा बनाने और शोर मचाने के लिए है? असली बिजनेस या भरोसे के लिए वो कभी काम नहीं आ सकते? ये एक बहुत ही जायज उलझन है और रिसर्च यहीं पर एक बड़ा ही दिलचस्प मोड़ लेती है। जवाब ये है कि ऐसा नहीं है कि वे भरोसेमंद नहीं हो सकते। अच्छा। हाँ, ये पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है कि उन्हें डिजाइन कैसे किया गया है। यहीं पर एक बहुत अहम कॉन्सेप्ट आता है जिसे एंथ्रोपोमॉर्फिज्म कहते हैं। एंथ्रोपोमॉर्फिज्म, हाँ। इसका मतलब है किसी निर्जीव चीज या कंप्यूटर प्रोग्राम में इंसानों जैसी शक्ल, भाव और व्यवहार डालना। और ये स्टडी साबित करती है कि हमारा दिमाग वीआई को देखकर दो अलग अलग रास्तों से काम करता है। इसे डुअल पाथवे प्रोसेस कहा गया है। वो दो रास्ते कैसे काम करते हैं? देखिए, जो वीआई बिल्कुल इंसानों जैसे दिखते हैं, जिनके चेहरे पर त्वचा की सिलवटें होती हैं, जो सांस लेते हुए लगते हैं, वे अपनी क्रेडिबिलिटी के जरिए लोगों को प्रभावित करते हैं। और दूसरी तरफ जो वीआई किसी कार्टून या एनिमेटेड कैरेक्टर जैसे दिखते हैं, वे अपनी नॉवेल्टी के जरिए प्रभावित करते हैं। हम उनसे इंसान होने की उम्मीद ही नहीं करते, इसलिए उनका अजीब होना हमें अच्छा लगता है। लेकिन यहाँ मेरे मन में एक बड़ा सवाल आ रहा है। हम जानते हैं कि स्क्रीन पर दिखने वाला वो इंसान असली नहीं है। ये क्रेडिबिलिटी या भरोसा कैसे बना लेता है? हमारा दिमाग इस बात को कैसे भूल जाता है कि वो असली नहीं है? ये इस पूरी रिसर्च का सबसे गहरा और शानदार हिस्सा है। इसका जवाब हमारे इंसानी विकास यानी इवोल्यूशनरी बायोलॉजी में छिपा है। अच्छा, वो कैसे? हजारों लाखों सालों के विकास के दौरान हम इंसानों की जो बायोलॉजिकल प्रोग्रामिंग हुई है, वो कुछ ऐसी है कि हम सामने वाले चेहरे को पढ़कर ही उस पर भरोसा करते हैं। चेहरे के भाव देखकर? बिल्कुल। जब हम किसी से मिलते हैं तो हमारा दिमाग एकदम अनजाने में ही उसकी आंखों के भाव, त्वचा की हरकत, उसकी मांसपेशियों को स्कैन कर रहा होता है। ये हमारी सुरक्षा का बहुत ही पुराना सिस्टम है। हाँ, ये तो हम बिना सोचे ही करते हैं। तो अब होता क्या है कि जब कोई वीआई बहुत ही ज्यादा यथार्थवादी या इंसान जैसा दिखता है, जब उसकी त्वचा पर असली इंसान जैसे पोर्स दिखते हैं या वो पलकें झपकाता है, तो हमारा वो लाखों साल पुराना बायोलॉजिकल सिस्टम अचानक ट्रिगर हो जाता है। अरे वाह, मतलब हमारा दिमाग धोखा खा जाता है। एग्जैक्टली। हमारी जो तार्किक सोच है वो पीछे छूट जाती है और दिमाग उसे अनजाने में एक सामाजिक जीव मान लेता है। ये एक तरह का आंखों का धोखा है जो धीरे धीरे मनोवैज्ञानिक सच्चाई बन जाता है। ये तो वाकई बहुत ही गजब की बात है। तो अगर कोई ब्रांड या कंपनी सब सुन रही है, तो उसके दिमाग में पहला सवाल यही आएगा कि भाई हम अपनी मार्केटिंग के लिए कौन सा वीआई इस्तेमाल करें? बिल्कुल। इंसानों जैसा दिखने वाला या कार्टून जैसा? क्योंकि दोनों की खूबियां एकदम अलग है और दिमाग दोनों को अलग अलग तरीके से प्रोसेस कर रहा है। सही कहा। और यहीं पर ये रिसर्च एक बहुत ही काम का फॉर्मूला देती है। इसे कॉन्टेक्सचुअल कॉन्ग्रुएंस या सही तालमेल कहा गया है। आसान भाषा में समझें तो ये इस बात पर निर्भर करता है कि आपका ब्रांड क्या है और आप क्या बेचना चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हाई एंथ्रोपोमॉर्फिज्म की, यानी उन वीआई की जो एकदम इंसान जैसे दिखते हैं। डेटा बताता है कि ये तब सबसे अच्छा काम करते हैं जब इन्हें एआई ऑटोनॉमी मिली हो। एआई ऑटोनॉमी, इसका क्या मतलब हुआ यहाँ? मतलब कि दर्शकों को ये लगना चाहिए कि ये जो वर्चुअल इंसान है, ये खुद से सोच समझकर फैसले ले रहा है।
इसके पीछे कोई इंसान बैठकर स्क्रिप्ट नहीं लिख रहा। अच्छा, वो खुद मुख्तार लगे। हाँ, इसके अलावा अगर कंपनी की छवि बहुत ही भविष्यवादी हो, प्रोडक्ट बिल्कुल नया हो, तो ये इंसानी दिखने वाले वीआई कमाल का असर दिखाते हैं। समझ रहा हूँ। और एक और बहुत ही दिलचस्प बात, इनका मैसेज अगर तार्किक हो और उसमें प्रॉक्सिमल सेंसरी क्यूज शामिल हों, जैसे छूने या चखने का एहसास, तो लोग इन पर बहुत ज्यादा यकीन करते हैं। एक मिनट, यहाँ मुझे थोड़ी उलझन हो रही है। ये बहुत ही अजीब नहीं लगता कि एक कंप्यूटर से बनाया हुआ इंसान स्क्रीन पर आके कहे कि ये कॉफी बहुत स्वादिष्ट है, या इस क्रीम को लगाने पर त्वचा बहुत नरम महसूस होती है, और लोग उस पर यकीन भी कर लें। उसके पास तो असल में कोई जुबान या त्वचा ही नहीं है, वो स्वाद या स्पर्श कैसे महसूस कर सकता है? क्या दर्शक इस बात पर सवाल नहीं उठाते? आपकी ये उलझन बहुत स्वाभाविक है, लेकिन जैसा कि हमने पहले इवोल्यूशनरी बायोलॉजी की बात की ना, यहाँ भी वही नियम लागू होता है। अच्छा। हाँ, जब कोई वीआई बहुत ही ज्यादा इंसान जैसा दिखता है, तो हमारा दिमाग उसकी अनुभव करने की क्षमता को भी सच मान लेता है। इसे आप मिरर न्यूरॉन्स का कमाल कह सकते हैं। मिरर न्यूरॉन्स? बिल्कुल। जब हम स्क्रीन पर एक बिल्कुल इंसानी चेहरे को चाय का घूंट पीकर मुस्कुराते हुए देखते हैं ना, तो हमारे दिमाग के वो हिस्से सक्रिय हो जाते हैं जो असल में चाय पीते वक्त होते हैं। बाप रे, मतलब हमारा दिमाग सच में उसे महसूस करने लगता है? हाँ, हम उस लॉजिक को भूल जाते हैं कि वो असल में एक सॉफ्टवेयर है। दिमाग बस ये कहता है कि अगर ये इंसान जैसा दिख रहा है, तो ये इंसान की तरह महसूस भी कर सकता है। कोई इंसान कंट्रोल कर रहा है, और वे पारंपरिक ब्रांड्स और ऐसे प्रोडक्ट्स के लिए ज्यादा असरदार होते हैं जो पहले से जाने पहचाने हैं। जहाँ कुछ नया साबित नहीं करना है। सही। और इनके लिए वो मैसेज ज्यादा काम करते हैं जो इमोशनल हों और जिनमें दूर से महसूस होने वाले सेंसेस शामिल हों, जैसे सिर्फ देखना या सुनना। क्योंकि हम एक कार्टून से ही उम्मीद नहीं करते कि वो हमारी दुनिया के लॉजिक या स्वाद को समझेगा ना। एग्जैक्टली। इसलिए उसके साथ एक हल्का फुल्का और इमोशनल जुड़ाव बहुत आसानी से बन जाता है। ये तो बहुत ही साफ अंतर हो गया। लेकिन मेरे जहन में एक और बात आ रही है, वो है समय का असर। समय। क्या ये जो नॉवेल्टी या नयापन है, वो हमेशा ऐसा ही बना रहेगा? इसे अगर मैं फिल्मों के उदाहरण से जोड़ूं, तो ये बिल्कुल शुरुआती कंप्यूटर ग्राफिक्स वाली फिल्मों जैसा लगता है। हाँ, 90 के दशक वाली। बिल्कुल। जब पहली बार स्क्रीन पर बड़े बड़े डायनासोर दिखे थे जुरासिक पार्क में, तो लोग कहानी भूलकर सिर्फ उस नई तकनीक को देखकर दंग रह गए थे। वो एक जादू था। हाँ, सब बस स्क्रीन घूर रहे थे। लेकिन आज जब हम वीएफएक्स से भरी कोई फिल्म देखते हैं, तो हमारा ध्यान सिर्फ ग्राफिक्स पर नहीं होता। हम इस बात पर ध्यान देते हैं कि कहानी कैसी है, या उस डिजिटल कैरेक्टर की एक्टिंग कितनी भरोसेमंद है। तकनीक अब जादू नहीं रही, वो एक नॉर्मल चीज बन गई है। तो क्या वर्चुअल इन्फ्लुएंसेस के साथ भी ऐसा ही कुछ हो रहा है? एकदम सटीक उदाहरण दिया है आपने। इस रिसर्च में ना समय के साथ आए बदलावों का भी बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया गया है, और जो नतीजे हैं वो बिल्कुल आपके डायनासोर वाले उदाहरण से मेल खाते हैं। अच्छा। हाँ, डेटा साफ तौर पर बताता है कि 2022 से पहले की जो रिसर्च थी, उनमें वीआई को लेकर नोवेल्टी का असर बहुत ज़्यादा था। लोग उन्हें देखकर बस हैरान हो जाते थे कि अरे वाह, ये क्या है। लेकिन हाल की जो स्टडीज हैं, उनमें देखा गया है कि ये नयापन अब तेजी से कम हो रहा है, क्योंकि अब लोग आदी हो रहे हैं इसके। बिल्कुल। लोग रोज सोशल मीडिया पर एआई से बनी कोई ना कोई चीज देख रहे हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात सामने आती है। वो क्या? जैसे जैसे ये नयापन कम हो रहा है, वीआई की क्रेडिबिलिटी और विश्वसनीयता का ग्राफ ऊपर जा रहा है। अरे वाह, मतलब भरोसा बढ़ रहा है। हाँ, जैसे जैसे वे हमारी स्क्रीन्स पर एक आम हिस्सा बन रहे हैं, लोग उन्हें एक स्थापित और भरोसेमंद माध्यम के रूप में स्वीकार करने लगे हैं। अब वो अजूबा नहीं रहे। इन सारे तकनीकी, मनोवैज्ञानिक और समय के साथ बदलने वाले पहलुओं को अगर हम एक जगह समेटें, तो असल दुनिया में जो प्रोफेशनल्स काम कर रहे हैं, जो मार्केटिंग मैनेजर्स हैं, उनके लिए इस रिसर्च का क्या निचोड़ है? देखिए, इस रिसर्च में ना 204 प्रोफेशनल्स का एक बड़ा सर्वे भी शामिल है, जो मैनेजर्स को एक बहुत ही स्पष्ट संदेश देता है। क्या संदेश है वो? ब्रांड्स को ये समझना होगा कि वे सभी वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स को एक ही तराजू में नहीं तौल सकते। प्रैक्टिशनर्स के लिए मुख्य निष्कर्ष ये है कि ब्रांड्स को उनके लक्ष्य के हिसाब से वीआई चुनना चाहिए। लक्ष्य के हिसाब से मतलब अगर कोई नया अभियान शुरू हो रहा है और लक्ष्य सिर्फ ज्यादा से ज्यादा लोगों का ध्यान खींचना है या वायरल होना है, तो कार्टून
कार्टून जैसे डिजाइन चुने। नोवेलिटी के लिए। हाँ, लेकिन अगर लक्ष्य किसी प्रोडक्ट को लंबे समय तक बाजार में टिकाना है, लंबी अवधि का भरोसा जीतना है या प्रोडक्ट के तार्किक फायदे समझाने हैं, तो इंसानों जैसे दिखने वाले वीआई का इस्तेमाल करना चाहिए। और जो लोग अकादमिक दुनिया से जुड़े हैं, जो लोग मार्केटिंग के थियोरी पे काम कर रहे हैं, उनके लिए ये पेपर क्या नई समझ पैदा करता है? थ्योरी के नज़रिए से ये पेपर साबित करता है कि ये जो एंथ्रोपोमॉर्फिज्म है ना, ये सिर्फ एक डिज़ाइन का हिस्सा नहीं है, बल्कि ये एक स्ट्रक्चरल बाउंड्री कंडीशन है। स्ट्रक्चरल बाउंड्री कंडीशन, इसे थोड़ा आसान भाषा में समझाएंगी? बिल्कुल। इसे एक रेलवे ट्रैक के स्विच की तरह समझिए, जो ये तय करता है कि कोई ट्रेन या हमारा मैसेज किस रास्ते पर जाएगा। अच्छा। अगर वीआई इंसान जैसा है तो आपका मैसेज भरोसे वाले ट्रैक पर जाएगा, और अगर वो कार्टून जैसा है तो मैसेज रोमांच और नएपन वाले ट्रैक पर जाएगा। ये मार्केटिंग थ्योरी में एक बहुत ही बड़ा योगदान है। ये पूरी चर्चा वाकई विचारों को एक बिल्कुल नई दिशा देने वाली है। हमने ये तो समझ लिया कि ये काम कैसे करता है, लेकिन अगर हम भविष्य की बात करें तो इस क्षेत्र में और क्या-क्या खोजा जाना बाकी है? इस दिशा में अभी बहुत सी परतों का खुलना बाकी है। भविष्य की रिसर्च के लिए ये पेपर कई बड़े सवाल छोड़ जाता है। जैसे कि? सबसे बड़ा सवाल तो ROI यानी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का है। आसान शब्दों में कहें तो क्या एक वर्चुअल इन्फ्लुएंसर पर लाखों रुपए का कंप्यूटर ग्राफिक्स खर्च करने के बाद वो असल में किसी कंपनी को इंसानी इन्फ्लुएंसर के मुकाबले ज्यादा मुनाफा कमाकर देता भी है या नहीं? हाँ, पैसे का गणित तो सबसे जरूरी है। बिल्कुल। इसके अलावा अलग अलग पीढ़ियों का नज़रिया समझना बाकी है। क्या डिजिटल दुनिया में ही पली बड़ी पीढ़ी यानी जेन ज़ी का इन पर भरोसा करने का तरीका पुरानी पीढ़ियों या बूमर से अलग है? ये तो बहुत ही अहम पहलू है। और अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर इनका असर भी देखना होगा, जैसे इंस्टाग्राम की स्थिर तस्वीरों और टिकटॉक के छोटे वीडियोस में इनका प्रभाव कैसे बदलता है। मीडियम भी तो मायने रखता है। एकदम। और सबसे ज़रूरी बात, एआई की ऑटोनॉमी के एथिक्स और समाज पर पड़ने वाले इसके मनोवैज्ञानिक प्रभाव। ये एथिक्स वाला हिस्सा बहुत नाजुक है ना? जब बिल्कुल परफेक्ट चेहरों और शरीरों वाले वीआई हमारी स्क्रीन्स पर पूरी तरह से छा जाएंगे, तो क्या इसका असर लोगों की खुद की शारीरिक छवि या बॉडी इमेज पर नहीं पड़ेगा? ये एक ऐसा क्षेत्र है जिस पर बहुत गहराई से रिसर्च होना बाकी है। अगर हम थोड़ा रुकें और इस पूरी चर्चा को एक बहुत ही गहरे नजरिए से देखने की कोशिश करें तो एक बहुत ही अजीब लेकिन संभव तस्वीर नजर आती है। जरा शांति से सोचिए, आज से कुछ साल बाद, मान लीजिए 2030 में, एक युवा अपने कमरे में अकेला बैठा है, उसके चेहरे पर सिर्फ उसके फोन की स्क्रीन की रोशनी पड़ रही है। हाँ? वो एक वीडियो देख रहा है और उसे लग रहा है कि स्क्रीन के उस पार जो शख्स उससे बात कर रहा है वो उसे दुनिया में सबसे बेहतर समझता है, उसे उस शख्स पर पूरा भरोसा है, उससे गहरा भावनात्मक जुड़ाव है। लेकिन हकीकत में स्क्रीन के उस पार कोई जीता जागता इंसान है ही नहीं, वो सिर्फ एक सर्वर पे चल रहा बेहतरीन कोड है। अगर एक दिन ऐसा आए जब वर्चुअल इन्फ्लुएंसर्स इतने यथार्थवादी और इतने भरोसेमंद हो जाएं कि हमें पता ही न चले कि हम इंसान से बात कर रहे हैं मशीन से, तो क्या हमारी दुनिया में प्रामाणिकता या ऑथेंटिसिटी का मतलब ही पूरी तरह बदल जाएगा? क्या भविष्य में हमारा भरोसा सिर्फ इस बात पर निर्भर करेगा कि मैसेज क्या है और वो हमें कैसा महसूस कराता है, बजाय इसके कि वो मैसेज आ कहां से रहा है? ये एक ऐसा विचार है जिसे आसानी से भुलाया नहीं जा सकता, और शायद आने वाले कई सालों तक ये सवाल हमारी इस डिजिटल दुनिया के इर्द गिर्द बहुत ही खामोशी से घूमता रहेगा। Jeg sad faktisk i mørket i går aftes. Altså, lyset fra skærmen var decideret det eneste i rummet, og der var helt stille. Den kender man godt. Ikke? Du kender sikkert også godt den der nærmest hypnotiske tilstand, hvor tommelfingeren bare kører systematisk opad. Præcis. Men pludselig så stoppede jeg ved en fuldstændig fængslende kampagne for den der nye elektriske BMW X2. Modellen i videoen var hende der, Lille Mikila. Kæmpe karisma. Kæmpe. Og lidt senere dukkede der en Balmain-kampagne op med en anden model, Shootogram, slående smuk. Og begge de her profiler har jo mange millioner følgere. Det er helt vilde tal, vi taler om. Folk kommenterer, de deler og engagerer sig bare dybt i deres stil og deres hverdag. Altså det hele føles utroligt levende. Men der er jo et lille twist her.
Ja, et ret afgørende af et af slagsen. Nemlig. De findes ikke. De har vitterligt aldrig trukket vejret. De er blot pixels og noget enormt avanceret kode. Altså virtuelle influencere, skabt helt fra bunden til at interagere med dig og mig, som om de var kød og blod. Og alligevel sidder vi der i mørket og føler en ægte relation til dem. Lige præcis. Og det fænomen, det udfordrer jo nærmest alt, hvad vi traditionelt har troet om tillid og overtagelse i den digitale tidsalder. Det gør det virkelig. Og vores udgangspunkt for at prøve at forstå det her i dag, det er en meget markant forskningsartikel. Den er netop publiceret i det prestigefyldte Journal of the Academy of Marketing Science. Og det er jo et tidsskrift fra den absolute øverste hylde, altså vi taler FT20-listen her. Helt bestemt. Forskningen er drevet af forfatterne Mukhopadhyay, Moji Barari og Alicia Kulczynski fra Newcastle Business School. Ved University of Newcastle i Australien, ikke sandt? Jo, nemlig. Og så har de Martin Eisen med fra Wien Universitet i Østrig, og de har simpelthen sat sig for at afkode de her usynlige psykologiske tråde, der bliver trukket i, når vi lader os påvirke af en algoritme med et menneskeligt ansigt. Det er så spændende. Og inden vi lige træder helt ind i algoritmens maskinrum sammen med dig, der lytter, så vil jeg bare gerne dele en lille praktisk overvejelse med dig. Måske meget godt lige at få på plads. Ja, for siden marts her i 2026, der har vi jo haft vores faste rytme, hvor vi er sammen med dig hver søndag og mandag. Søndag er til de store klassikere, og mandag er til den her tunge, peer-reviewede topforskning, ligesom i dag. Og vi sætter enormt pris på, at du lytter med. Det gør vi virkelig. Vi har bevidst valgt at holde fast i netop de her 2 ugenlige udgivelser af en ret specifik årsag. AI-assisterede produktioner som vores trækker enormt meget regnkraft. Og de datacentre, der driver værket, de har et ret massivt vandforbrug. Præcis. Så det at begrænse vores ugenlige udgivelser, det er vores måde en håndgribelig måde at give lidt tilbage til klimaindsatsen, uden at vi på nogen måde går på kompromis med substansen i vores samtaler. Det er en vigtig balance. Absolut. Og i samme ånd af vidensdeling i det akademiske landskab, så har Academy of Management SIM Division, altså afdelingen for Social Issues in Management, de har i stilhed startet et nyt månedligt initiativ. Ja, det er ret spændende. Det hedder AOM SIM-Bytes, og det startede nu her i juni 2026. Nemlig. Det er sådan nogle korte, real-style videoer fra seniorforskere, målrettede yngre forskere og Ph.D.-studerende. Og den allerførste YouTube-short, den er med professor Ed Freeman. Som mange af lyttere sikkert vi kender som interessant kapitalismens fader. Det er præcis, og initiativet ledes af SIM Curriculum Development Committee, og vi er faktisk ret stolte af, at vores egen producent her på programmet, som jo er medlem af netop det udvalg. Ja, at producenten i det forløbende år har arbejdet aktivt og frivilligt med lederne af udvalget omkring design og klipning af netop det her initiativ. Ja, som oprindeligt er udtænkt af professor Sheldon Simola fra Trent University i Ontario. Og som nu drives frem af udvalgsformanden, som er professor Jennifer Griffin fra Loyola University i Chicago. Og man kan jo bare finde linket direkte i vores show notes, kan jeg sige. Helt sikkert. Tjek det ud. Jeg vil også kraftigt opfordre dig til at tage dig tid til at klikke på linket til dagens artikel i de samme show notes. Ja, for deres fundament er jo massivt, må man sige. Det er det virkelig. De leverer en meta-analyse baseret på hele 210 uafhængige eksperimentelle studier. Vi taler altså om 453 effektstørrelser. Og noget med over 91.000 forbrugere involveret. Ja, 91.058 forbrugere for at være helt præcis. Og for at skære helt ind til benet for dig, der måske er ny i det her forskningsfelt, så spørger de, virker disse falske mennesker overhovedet? Og svaret er vel et rungende ja. Ja, det gør de. Men, og det er et stort men, de virker markant anderledes end os. Virtuelle influencer skaber en meget større nyhedsværdi, altså en form for fascination, men de har generelt en lavere troværdighed sammenlignet med ægte menneskelige influencer. Okay, det giver mening. Og selve den her mekanisme, der afgør, hvordan de påvirker os, den afhænger enormt meget af et specifikt designvalg, nemlig antropomorfisme. Altså, hvor menneskelige de ser ud? Lige præcis. Okay, lad os lige pakke det her ud en gang. Vi har altså et overordnet billede af, at de er enormt fascinerende, men svære at stole på. Men hvis jeg nu, lad os sige, scroller forbi Emma, som jo ligner et rigtigt menneske, versus den der profil Nobody Sausage. Ah ja, den røde talende pølse. Ja, nemlig.
Hvis jeg scroller forbi dem, så må de to vel aktivere vidt forskellige mekanismer i min hjerne. Altså, hvordan overtaler de os helt konkret? Det er simpelthen kernen i analysen. Forfatterne påviser, at der findes det, de kalder et dobbelt vejsystem, et dual pathway til overtagelse. Okay. Når du kigger på en virtuel influencer med høj antropomorfisme som Emma, med, realistiske porer i huden, det der intense menneskelige blik. Ja, hun har næsten asymmetriske ansigtstræk nogle gange. Præcis. Når hun er så menneskelig, så sker overtagelsen primært via troværdighed. Hun minder så meget om os, at hjernens genveje simpelthen slår over i menneskelig bedømmelse. Så vi vurderer hende, som om hun var en af os. Ja, vi vurderer automatisk hendes ekspertise og tillidsvægt med signaler, næsten fuldstændig som vi ville over for et menneske af kød og blod. Det fascinerende her er så forskellen, når vi kigger på lav antropomorfisme. Altså den talende pølse. Nemlig den abstrakte, tegneserieagtige avatar. Her fungerer overtagelsen helt udenom troværdighed. Gør den det? Ja, den opererer udelukkende via nyhedsværdi. Vores opmærksomhed bliver fanget af det absurde, det uventede og det åbenlyst kunstige. Aha. Så hvis jeg forstår det ret, så ville det smadre illusionen totalt, hvis man prøvede at lade som om, at den der talende pølse havde en doktorgrad og var ekspert i hudpleje. Fuldstændig. Det vil falde helt til jorden. Der giver jo intuitiv mening. Men altså, jeg bliver simpelthen nødt til at udfordre præmissen om troværdighed for de menneskelignende avatarer. Hvorfor det? Fordi hvis jeg jo ved, at Emma er computergenereret kode, hvorfor skulle høj realisme så skabe troværdighed? Altså, burde det ikke nærmere skabe den der uncanny valley-effekt? Hvor hjernen slår alarm. Ja, hvor hjernen mærker, at noget er falsk, og man så reagerer med dyb mistillid i stedet for. Og det er det åbenlyse paradoks her. Det er det, man skulle forvente. Men studiet demonstrerer faktisk, at når den visuelle realisme krydser en bestemt tærskel, så sker der noget andet. Hvad sker der? Vores kognitive bias for menneskelige ansigter aktiverer simpelthen stærkere end vores rationelle viden om, at hun er bygget af pixels. Vores hjerner er evolutionært programmeret til konstant at søge efter sociale cues. Altså sådan noget som øjenkontakt og mikroudtryk. Lige præcis. Og symmetri. Når vi så præsenteres for en digital skabning, der leverer de cues helt perfekt, så opstår der en form for ufrivillig suspension of disbelief. Så vi slår ligesom den kritiske sans fra? Ja, vi gør, fordi det kognitive maskineri, der skal aflæse menneskelighed, arbejder langt hurtigere end den der bevidste refleksion over, hvor avataren overhovedet kommer fra. Wow. Det er fascinerende og ærligt talt lidt skræmmende, at vores evolutionære biologi bare kan hackes af god grafik. Det er ret vildt, ja. Det svarer jo lidt til altså forskellen på at se en Pixar-film i forhold til at se en hård sci-fi-film. Hvordan mener du? Jo, altså i Pixar-filmen, der læner vi os bare tilbage og lader os rive med af en fantastisk, urealistisk verden. Det kører på nyhedsværdien. Nemlig? Men i en sci-fi-film, der prøver at være ultrarealistisk, der sidder vi jo konstant kritisk og bedømmer, om fysikkens love nu også er overholdt. Vi bedømmer troværdigheden hele tiden. Det er en rigtig god analogi, ja. Men hvis de overtaler os på to så altså radikalt forskellige måder, så må vi vel også kigge på de vilkår, de arbejder bedst under. Har studiet set på, hvilke brands eller produkter, der matcher de to design? Ja, forfatterne går meget systematisk til værks her og analyserer en række moderatorer. Lad os tage dem med høj menneskelighed først. Ja, de er hyperrealistiske. Præcis. Udover at de selvfølgelig passer ekstremt godt til futuristiske brands og helt nye produktkategorier, så er der to andre ret specifikke forhold. Okay. For det første skal de udstråle høj autonomi. Det skal altså fremstå som om, de træffer deres egne valg, drevet af AI, i stedet for at det tydeligt er et hold af marketingfolk, der skriver deres tekster. Det giver mening. De skal virke selvstændige. Nemlig. For det andet kommunikerer de mest overbevisende gennem rationelle argumenter. Og så, lidt overraskende måske, fungerer de exceptionelt godt, når de fokuserer på nære sanser. Nære sanser? Ja, det de i papiret kalder proximal cues. Smag og berøring. Men, det her det bliver virkelig interessant. Og vi bliver lige nødt til at stoppe op her. Ja. Fordi det skriger jo til himlen af kognitiv dissonans for mig. Hvordan tænker du? Jamen, hvis en kunstig avatar, der jo ikke engang har en fysisk krop, hævder at kunne smage en ny energidrik, eller kan mærke teksturen af en dyr creme på sin hud, ja, burde mit logiske system så ikke bare omgående afvise det som et vildt, utroværdigt og billigt trick? Vi ved jo godt, den ikke har smagsløg. Teoretisk set jo,
Men her ser vi faktisk igen den der ufrivillige psykologiske reaktion i fuld aktion. Gør vi? Ja. Papiret konkluderer, at når realismen er stærk nok, altså når lyset falder helt korrekt på hudens tekstur, og mikroudtrykkene matcher nydelsen af at drikke noget koldt, Ja. så accepterer forbrugeren faktisk sansekapaciteten i selve gerningsøjeblikket. Det bygger på et psykologisk fænomen kendt som embodied cognition og spejlneuroner. Altså, at vi spejler andres handlinger i hjernen. Lige præcis. Når vi ser nogen tage en slurk af en kold drik, og de viser nydelse, så simuleres den handling i vores eget neurale netværk. Illusionens visuelle styrke overskriver simpelthen den logiske viden om den manglende krop. Wow. Den visuelle repræsentation kaprer bare vores empatiske system, før logikken overhovedet kan nå at trække i håndbremsen. Det er lige præcis det, der sker. Hvis designet er menneskeligt nok, accepterer vi, at de senser det. Men hvad så med de lav antropomorfiske figurer? Altså pølsen og de andre tegneseriefigurer. De kan vel umuligt overbevise os om, at en cremefølt sko på huden? Nej, netop. For de lav antropomorfiske avatarer, der er opskriften stort set den stik modsatte. De fungerer bedst under lav autonomi. Så det skal være tydeligt, at de styrter mennesker. Præcis. Ligesom en traditionel maskot for et morgenmadsprodukt. De fungerer bedst for velkendte, traditionelle brands. Og så skal de benytte sig af følelsesmæssige budskaber frem for rationelle. Men forventer nok heller ikke en tung teknisk redegørelse fra en dansende hund. Nej vel. Og endelig skal de fokusere på fjerne sanser, altså distale cues. Syn og lyd. De skal fange vores øje med pangfarver eller fængende musik, men de skal holde sig meget langt væk fra at påstå, at de kan mærke eller smage det fysiske produkt. Det er en knivskarp opdeling, det der. Det giver os jo en enorm klar forståelse af, hvordan vi behandler information i nutiden. Helt sikkert. Men vi lever jo også i en tid, hvor alt accelererer. Altså det, der var fuldstændig futuristisk at se på for bare 3 år siden, det scroller vi jo hurtigt forbi i dag. Vi bliver immune. Har studiet kigget på tidens dimension? Ja, og hvis vi sætter det i et lidt større perspektiv, så er den tidsmæssige udvikling noget af det mest tankevækkende i analysen. De delte deres enorme datasæt op i 2 æraer. Før og efter et bestemt årstal. 2022. Og resultaterne afslører et tektonisk skift i forbrugerpsykologien. Noget, man kalder habituering. At vi vender os til det. Præcis. Før 2022 virkede virtuelle influencer næsten udelukkende på grund af deres nyhedsværdi. Det var et spektakel, vi ikke havde set før. Men som vi bevæger os ind i den nyere periode, ser vi, at nyhedsværdien daler drastisk. Og hvad stiger sig i stedet? Betydningen af troværdighed stiger enormt markant. Efterhånden, som magien ligesom aftager, så begynder vi at vurdere dem med en meget mere kritisk linse. Så hvad betyder alt dette egentlig? Hvis jeg lige må komme med en anden parallel, jeg kommer til at tænke på. Overgangen til CGI-film i 1900'erne. Ja. Da Jurassic Park udkom i 93, der sad vi jo alle sammen med åben mund og polypipper over, at en computer overhovedet kunne skabe en dinosaur. Det var ren magi. Nemlig, teknologien var i højsædet. Men i dag, hvor vi er fodret med uendelige mængder superheltefilm, er nyhedsværdien ved CGI fuldstændig væk. Tværtimod bliver folk irriteret, hvis det bare er flot fyld. Uden en god historie, ja. Præcis. Vi kræver nu, at den digitale teknik understøtter en stærk, troværdig fortælling. Og det virker som om mange brands dumper lige præcis der. De smider bare en tilfældig virtuel karakter ind i et feed. Og forventer vi realitet på et splitsekund. Ja, men forbrugerne er allerede videre og kræver autenticitet selv fra en virtuel avatar. Det er en glimrende parallel, som indkapsler forfatternes pointer perfekt. For akademikere ligger den dybe indsigt i, at antropomorfisme, altså ikke blot er sådan en simpel, mere menneskeligt er altid bedre variabel. Men hvad er det så? Det fungerer som en strukturel grænsebetingelse. Det fysiske design skifter simpelthen sporet i den psykologiske rutedannelse hos os. Det bestemmer, om vi evaluerer avataren via kognitive processer for tillid, eller dem for nysgerrighed. Og for praktikere, altså marketingchefer og bureauer, hvad er rådet til dem, hvis de skal bruge det her i morgen tidlig? Stop med at spørge, skal vi bruge en virtuel influencer? Spørg i stedet, hvad er vores overordnede mål? Hvis I vil have hurtig opmærksomhed til et almindeligt produkt, så brug et overdrevet, sjovt og karikeret design. Og køre på følelser og pangfarver? Nemlig,
Men hvis I vil skabe troværdighed til et nyt, futuristisk tech-produkt, så skal I designe det meget menneskeligt med høj autonomi og lade dem argumentere rationelt. Det handler udelukkende om, at designet og målet skal matche hinanden. Det er virkelig et stærkt værktøj. Men studiet åbner jo også døren på klem til en ret ukendt fremtid. Forfatterne ridser jo nærmest en cliffhanger op til sidst. Det gør de, og det rejser nogle enormt vigtige spørgsmål. For hvad sker der psykologisk med den tillid, en forbruger har bygget til en avatar, hvis det pludselig afsløres, at de dybe råd, de har modtaget i månedsvis, er 100% AI-genereret? Ja, uden menneskelig indblanding. Knækker tillidsbåndet der, eller har vi allerede bare accepteret det? Lige præcis. Og et andet, måske endnu mere komplekst spørgsmål, er de negative konsekvenser. Skaber de her fejlfrie, hyperrealistiske kroppe, uden asymmetri og uden aldring, den samme usunde kropsidealisering og sociale sammenligning, som ægte influencer gør? Eller måske endda en endnu værre en af slagsen, fordi de er bogstaveligt talt umulige at leve op til? Ja, og hvordan rammer det de forskellige generationer? Ja, man kan jo nemt forestille sig, at en Gen Z'er, der er flasket op med Discord-bots, slet ikke reagerer negativt. De har sådan en indbygget psykologisk teflon. Mens en boomer måske vil føle sig decideret bedraget, hvis de finder ud af, at profilen, de fulgte, bare var noget kode. Vi står midt i et enormt paradigmeskift. Det gør vi. Og det efterlader os med en hel del at reflektere over. Kæmpe tak til dig, fordi du lytter med og engagerer dig i de her dagsordner. At dygtiggøre sig er jo heldigvis en vedvarende opdagelsesrejse, og det glæder vi os til at fortsætte med i næste uge. Helt sikkert. Hop ind i vores show notes og læs forskningsartikel. Men indtil vi høres ved igen, næste gang du lader tommelfingeren glide op over et slående, fejlfrit ansigt i dit feed, der kigger direkte ind i dine øjne, så overvej lige et overblik med dig selv. Reagerer du, fordi du reelt tror på dem, eller er din hjerne bare fuldstændig forsvarsløs forelsket i et utroligt veludført trick af pixels?